Arabadon temene no novembre kalo kile mugan ani duru ye abado ka fo jiye seleke nani fambe fe ani tashi black ka wale nyumo sigi ka akli jagabo seraw bo kata nyangata jugu mbese muso makada ko muso ya yoroka namba for ma violence faite aux femmes et aux filles depuis samba 1991 samba tan konontoni bi kononto ani kelen nina ya samuwa ani kononto yi ni don kerengerani beke tashibla doni bien seleke nani befe ka nyeshin mogo munu ye bonena unina mogo munu be kololola mogo munu be miri jugu ni hami jugu mogo min be baloko jugu la kadaka wale jugu ni wale chejugu nyeshin duma kuye musoye wale mauye demsen musomani amba for ma violence faite aux femmes et aux filles 25 novembre 100 ni don kerengere mbeta kake ni wale jugu nu koni anu keleli ka damine 25 novembre la fo kata se 10 décembre no ye don kerengere ni bien seleke nani bébé hada madon ka hake sabatili ko kofo no ye déclaration universelle des droits humains na taradien kono depuis 1948 donc amba damine 25 novembre fo 10 décembre ni dokun flying kake hakli jagaboy kake farankani kake berebere kake demei ambe kase ka bolo de nyoma nyangata jugu mi bese muso makada ka muso ya roka o kase ka kele o kase ka kon amba fodi mako 16 days ou bien les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Oh aka jemu ka mandi o du ba don ka fo on chesirelendo on ni on be ko muso e hada madende muso be nyeta de kofo muso be fasojo de kofo cheka hake tese ka sabati diena ni muso ka hake masi dongo da atu amfana ya nyini bidon kerengere ne ala ka kene kerengere ne sigi anga seka anga 16 days anga 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles anga seka kene sigi bibabu avec asigi na un berbe tondoy na barke nyokon jonjondoy na beba fale mako projet VLF musoya émission musoya ye jamukan mbe kuma sigida tabolo kan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sigi bɛ se ka ja cogo min mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ɲɛsin fasojɔ ma musoya jamukan ye adamadenya jamukan ye mun bɛ labɛn ka lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a 12 ma segin bɛ k'a kan o waati kelen na karidonya fɛ ani arabadon wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 19 na émission musoya bɛ labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'a denmuso fɛ kunbaba alors liberté fiɲɛ siraw kan 97 tomi 7 fiɲɛ suru musoya an ka musow faamuya sa t'u faamuya sa musoya jemukan lamɛbaaw ani radio liberté lamɛbaaw an b'aw fo kɔ waleɲuman dɔn k'a fɔ kɔ bisimila ka jemukan mandi kɛnɛ k'aw salam aleikum aw ni jɔ halisa ala ka kanu banba ani ɲɔgɔn cɛ ala ka lamɛnni to ani ɲɔgɔn cɛ an b'aw fo kɔ waleɲuman dɔn bi aw ka babu an y'a ɲɛfɔ k'a fɔ an bɛ 16 days de la n'o ye 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles an fana t'a fɛ ka to kɔ cogoya si la barisa ko n dɛmɛ ka wara minɛ o k'a sɔrɔ a kunkolo o b'i yɛrɛ bolo ni wale ninnu bɛ kɛlɛ ni musow de ka dɛmɛ ni wale bɛ kɛlɛ ni musow ka wuli ka jɔ de o de y'a to bi an fana y'a ɲini an ni projet VLF musoya an ka se ka nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka kɛ tasibila ye ka kɛ hakili jagabɔ ye ka kɛ bɛrɛbɛ ye ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye walisa diɲɛ seleke naani kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka maliba in kɔnɔ nin wale jugu min bɛ ɲɛsin musow ma ka da u ka musoya yɔrɔ kan a ka se ka kɔn o kuma an tɛna bila daga girinda la dɛ an ka invité o bɛ studio kɔnɔna na yan VLF musoya n'ale yɛrɛ ye projet kɛrɛnkɛrɛnnen ni kanajɛnw ambassade du Canada ka jɛgɛjɛkulu min bɛ yen ka se coopération ma
ani Mali ka baara di ɲɔgɔn ma ani diɲɛ seleke naani ka baara di ɲɔgɔn ma ani kanajɛnw ka bɛrɛbɛjɛkulu dɔ fana bɛ yen n'u b'a fɔ a ma Soko de vie olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma Affaires Sociales Canada olu bɛ musakaw bɔ ka se ka ni projet in k'a lase Mali la an dun b'a dɔn k'a fɔ a sigili u yɛrɛ bɛ yan u n'a ɲɛfɔ fɛn o fɛn min ye san 3 ɲɔgɔn ye san 2 ni kɔ a bɛ sɔn k'o bɔ a carilen don Mali seleke naani bɛɛ la barisa u ni musojɛkulu minnu bɛ baara kɛ bi Mali kɔnɔ ni ma fili fiyewu n'a tɛ 20 sanfɛ a bɛ se ka surunya 3 la an ka foli ni kanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ m'o de fɔ n ko ne kɔni ye kuma lasela de ye jɛmukan in na jɛmukan in bɛ lase n'an balimakɛ caman de ka dɛmɛ ye bi fana o kelen in don aw ka jɛmukan ne kɔni bɛ kuma lase nka k'a k'aw sago ye ka se ka jaw ta ka se ka fɛnw labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ walisa a b'an sɔrɔ bɔlɔlɔ kan a b'an sɔrɔ LTV sanfɛ o bɛ kɛ n'an balimakɛ caman ka dɛmɛ ye. Musoya, mieux comprendre la femme. Anga Muso Famia ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Musoya page o ye MUSOYA an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ directement na ni waati in na an b'a ɲini an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fɛ an'an kanuba fɛn o fɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u ka jɛmukan in aimer ka tila k'a partager bɛɛ ka se ka bɔ a kalama barisa violence faite aux femmes et aux filles a tɛ se ka kɛlɛ cogoya si la fo musow ka fan belebeleba ta nka a tɛ se ka kɛ cɛw fana kɔ dɛ o kuma an b'a ɲini bɛɛ k'a partager walisa bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama an ka fara ɲɔgɔn kan ni 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a ka se ka kɛ tare tare a ka se ka nɔbɔ walisa nin walejugu ninnu an bɛ se k'a kɔn jamana kɔnɔ cogoya min na 16 jours d'activisme faites aux violences et aux filles ɲinan kɔni bɛ ka ta ni dakuruba 3 de ye an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔn ale fana ka kumakan bɛ yen nɔ n'o ye thème Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ale bɛ campagne dɔ sigi san o san ko oranger le monde ale ye thème min bɔ ɲina o ye ko financer répondre prévenir et collecter kɛlɛ si tɛ se ka kɛ ni musaka ma don a la o kuma k'an fɛn o fɛn bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 bila an bɛ se ka dɔrɔmɛ 2 bila an minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'an farisogo ye an bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'an hakilina ye an minnu bɛ se ka a kɔni fana kɛ k'an bɛɛ k'an jilaja walisa sini ma ni kɛlɛya minnu bɛ ka se musow kan ka se ka ban minnu yɛrɛ ye 16 days daminɛ minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka 16 jours d'activisme bɔ diɲɛ kɔnɔ 1991 o ye musojɛkulubaw ni universitaires de farala ɲɔgɔn kan Rutgers University New Jersey mara la o bɛ Amérique kɔnɔ ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka kɛ tasi bila don ye olu kɔni ko ko ɲina olu bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka baara de kɛ walisa Bureau International du Travail n'o ye BIT o ka convention kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko convention 190 ale bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye baara la ni sɛbɛn t'u bolo n'an b'a fɔ ma secteur informel ba n'i ye musow ta Mali la kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ n'i ye baarakɛla ta secteur informel la i b'a sɔrɔ kɛmɛ sara la 80 o ye musolakaw ye donc nin bɛ anw de kɔfɛ kosɛbɛ anw de o baarada senfɛ walejugu cɛjugu caman bɛ se an ma donc o de y'a to olu ko ɲinan campagne k'an k'a kɛ hakili jagabɔ ye an k'a kɛ welewelema ye an ka ɲɛmɔgɔw kan walisa convention 190 ni an k'an jilaja cogoya bɛɛ la an ka jamana bɛɛ ka se k'a signer k'a ratifier Mali fana na an b'a dɔn k'a fɔ an ka ministre an ka foli b'a ye kosɛbɛ n'o ye an ka ministre Bintu Funɛ madame Samake an b'a fo madame Boire Bintu Funɛ Samake an ka foli bɛ a ye a n'a ka baaraɲɔgɔn bɛɛ ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille olu ye 16 jours d'activisme ni lancé alamisa don an ka foli ni kanu bɛ an lamɛnbaga n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka tilajigin kɛ k'a fɔ a bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan bi babu bɛ ka sigi ni VLS musoya ka bolodi ɲɔgɔnma de ye an bɛna kuma wale jugu min bɛ ka se musow ma ka da u ka musoya yɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ anw bɛ ka mun de kɛ ka se ka nin kɔn a bɛ ka ɲɛ an bolo wa a tɛ ka ɲɛ an bolo wa mun de kan ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ walisa halisa kɛlɛ in ka se ka ɲɛ donc réponse à la lutte contre les VBG au Mali enjeu ani perspective an da bɛna don o de la bi n'ani VLF musoya ka bolodi ɲɔgɔnma ye an kɔni wasalen do studio kɔnɔ bi kosɛbɛ hali ni cɛw bɛ k'an dɛmɛ ka se ka jɛmukan in k'aw sago ye bi kɔni plateau kan kuma bɛna di musow de ma 100% donc vraiment studio ye 100% féminin ye an y'o de fɔ n ko n dɛmɛ ka wara minɛ o ka sɔrɔ a kunkolo b'i bolo an kɔni ka wara in an kɔni sɔnna an b'a dɔn a ka gɛlɛn dɛ mais an bɛɛ pɛrɛlen do kan an cɛsiri ka se ka kɛlɛ kɛ walisa bɛɛ bɛ se ka lafiya parce que ni muso kelen tɔɔrɔ la bɛɛ de tɔɔrɔ la Aïssata i Doucouré ici là ça va Iba
Tout va bien? Ça va, merci. Ok. Anyo yanga kene kan bi ajara ni kosebe. An koni be banga Orange Nina, anyanga ribani do Barça Nations Unies ba nyini, be ka Orange d'État. Ka don parce que ni ale yedron abe joli kofodoni, abe clé kofodoni, donc moi obi ni nga ni yemunye. Ikase ka sensibilisation ke ala. Aïssata ebe bara la VLF musoya projet kan. E uka kuna foni don dila jonjo ni mo mire anyera e Facebook ko ba do ka fo ni anga faso de mbara ke la jonjo ni mire kumbe anga oyarte mire équipe la asata ambi fo ibese ka itroni jamu ani be chada mina kanye fa na me ba onan kanu ba bela jele ni watina awa kumba ba ni jarani ne toye Aïssata Cheikh Silla madame Doukouré sisa sa ne be foli la se era ma fo kosobe e ka chesirla ni nye foli la si ma mbe foli la se radio ni télé liberté ma o munu be e ka kuma kan la ta yoro la bare be combat mina combat ndugule te mo shila jamana en kono jamana en koka muso ka geleya be ba do ko bado duna kono mali kono ne be barake yoro mina abe fodi ma ko VLF muso ya no ye voix leadership des femmes voix leadership des femmes allez ceci no ye centre d'études et de coopération internationale Canada ulu ka bolo fara mi be malla no ye ceci mali ulu ka projet do dedu na be fo ma voix leadership des femmes VLF muso ya asigira 5 ans 2018 abe ban 2023 sanduru hukumu konnana VLF muso ya ni allez financer le do Affaires mondiales Canada de fait. Nous, Canadiens, le gouvernement a financé le fait. C'est si nous sommes de faire la nuit, que VLF, Moussoya, c'est c'est la Nia San Julius. Nia San, c'est 2018. C'est un flyer, il faut que vous imaginer. On doit avoir 2023. C'est un code. C'est ça, non? Voilà, c'est que Jamana Bella Soro. Un organisation. Nous sommes Mousso Kakeleke. Mali Konana. Un processus jandi. N'a pas critère d'ota. Kulu Muganduru. Ko Sugandi Jamana Kono. O Muganduru Nunu. Aye Sabali Taola. Olu kana kuma mogo febi. Donc c'est ça olu saba de be rebolika plateau ka inu lu betla ka kuma okula. Note an yere ka ceci okumu konna le 25 ni kalot le Muganduru mi fo an ye lancement baké ceci yere dala an ye lancement minke an ye moto tugu ni kata ni tugu ni anga animatrice u chama u dona bamako commune woro bela jere ko an ye message u bloku yalla la ka fo mogo ye antara dugu tugu rencontrer antara notabilité chama rencontrer antara griot et le contrat du mogo antaru be rencontrer anga foli buye anga foli bela jere anga foli bela u yande me ko sobe antara message ou là c'est au cas les 25 euros alhamdulillah ama dugutigila ka obela jele fo ka damna fa ba Musa Touré na ba sa ba do ka fo Musa ya jemu kan koni ulu dende ba sa Musa ka fo mo de re do anya tutige nulu de ka deme anga émission folo dugutigu yere na kene kan yano kan deme kan émission folo ke e san o san anu be bara chamanga nyo fe nyina ero ya ndeme ko sebe commune bela wiye chengana ubo na mba fo makamale ni sara ka jonjondu ma walisa cheuka famnya ka fo lu edutigu ye ulu ya fawi ulu ye ambalmake wi on te saka ke fosi fulu fanaka fara anka donc ambe dugutigila ka fula ko sebe ambe kuma di ambalma musoma kon bado bi ani APDF be keneka wa APDF te koni makwae jemuka kon nana an koni be émission saba wali nani nge sango no nyoko fe donc ambe APDF fula ko sebe ka fara APDF ka aprofembe anon ana en même temps ADDF donc je pense que mbalma musebe ADDF de la ok donc ambe kuma dima ikase ka fa la me ba onan kanu ba bela jeli ADDF yere be mundike ani e yere joni aywa jamaka haketu haketila ala kan kile herela aywa ka e yere kumba fu emi me ke so we ka nga jemu ka unke jense chama kala me parce que sika ke do tike anga sibula me na radio la chama bi radio la me chama bi télé la je o ka radio liberté barakela befu ka andi ma baga je kulu no ye VLF muso ya olu min be en financer ka bara nunke vraiment ambu fu ko sebe parce que ni ame joni kuna du aywa sababu nyumando ambi bara min nunke tanto atseka nyani dementala demain du mendo warko bala ni mo tambulo ka andeme amana green togo green te tagagne voilà ne re to ko ye Asanatu Kulubali ay Kulubali ne ADDF présenté ADDF est association pour le développement durable des femmes au Mali.
ok nin diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ i fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'i kulubali ka ADDF baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ a n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ kuma di sisan nɔ APROFEM ma an b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye jɛkulukɔrɔba ye min cɛsirilen don musow ka ɲɛtaa la ni denmisɛn ka sabatili la Mali kɔnɔna na an balimamuso fana bɛ yan nɔ ka bɔ ADDF la APROFEM na ni ma fili ale ye Awa Traoré nka a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ Awa i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ i bisimila merci Kumba a ye nin kɛnɛ in sigi ka an wele en tant qu'organisation de femmes a diyara n ye an bɛ VLF fana fo n tɛna segi n balimamuso min bɔra kuma na sisan n tɛna segi ale ka kuma kan a ye fɛn fɛn min fɔ donc n b'o o bɛɛ ta an minnu welela tɔgɔ la i ye n ka ɲininkali kɛ a diyara n ye ne ye Madame Traoré Awa Ali Traoré ne ye APROFEM directrice exécutive ye APROFEM ye musojɛkulu ye musojɛkulu min ni a sigira sen kan a bi san 27 ɲɔgɔn bɔ an sigili sen kan ka se sisan ma an ka baara ɲɛsinen don musow ka ɲɛtaa sabatili o baaraw ma an b'a kɛ Mali seleke caman na k'a daminɛ Kayi fo Mopti musow ka ɲɛtaa sabatili baaraw la an ka baara ɲɛsinen don fɛn minnu ma o ye fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka musow bolo don sɔrɔ la o y'an ka baara fanba dɔ ye fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka musow ka hakɛw sabati ni question de violence basée sur le genre bi o la APROFEM b'o baara kɛ kosɛbɛ a sabanan fɛnɛ o ye ka baara kɛ fɛn min ye muso sen donni ye jamana baaraw la n'a bɛ fɔ o ma ko question de représentativité de participation tout à fait APROFEM bɛ baara kɛ olu fɛnɛ kan donc an bɛ baara kɛ musow ka hakɛw minnu kan an ni VLF ka bolo don ɲɔgɔn bolo o de sɔrɔla o fɛ a dabɔ kun ye pour que ka anw minnu ye structure ye n'an bɛ baara kɛ musow kɛrɛfɛ ka an jukɔrɔma don pour que an bɛ se ka baara minnu kɛ o baaraw bɛ se ka sankɔrɔta kosɛbɛ an bɛ jaabi minnu ɲini anw wo CESI wo dɛmɛbaa jɛkulu fɛn fɛn a baara ninnu u ka se ka u ka objectifu atteint. Alhamdulillah nin diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ kɔni y'a faamuya k'a fɔ APROFEM kɔni an caman ye musow ka hakɛ sabatili kanu olu ka baarada de la an b'a dɔn u ye camanba de kɛ ka sanuya yɛrɛ sira fɛ u y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o kan an ba caman n'an ka minisiri caman Mali kɔnɔ bi muso sinsinnen caman bɔra nin jɛkulu in na an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne terimuso ni tanti ni n baarakɛɲɔgɔn an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye an ka présidenti ye Madame bɛɛ b'a fɔ Madame Jawara Bintu Kulubali an ka foli bɛ ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye APDF ye ale kɔni tɛ dunan ye fiyewu nka i yeli bi tuguni a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni bɛ se k'a fɔ an kanubaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye jɔnni de ye tanti Madame Jawara ye dagabana yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ wa ko kana fɔ ko Soko k'a fɔ ko Keyita k'a ɲɛ b'a da ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc sisan nɔ i t'a fɔ an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen jɔnni de ye Madame Jawara ye bisimilahi rahmani rahim awuzu billahi mina shaitani rajim an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ CESI mɔgɔw fo CESI mɔgɔw u bɛ yɛlɛ musoya u y'an dɛmɛ ka se ka baara caman kɛ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ donc an b'u fo la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ e yɛrɛ kunba fo ne den ɲuman n b'i fo parce que ko o ko n'a wulila i b'an don a la hali ka dan i ye fɛn k'an ye appui k'an ye k'a ɲini k'a d'a ma 1 million yalasa an ka se ka musow dɛmɛ an b'i fo la an b'i fo i ka cɛsiri la parce que mɔgɔninfin dɔ bɛ k'i fɛ dɔ tɛ k'i fɛ donc an ka baara e y'a reconnaître ka se k'an récompenser a diyara n ye an b'i fo la donc ni 16 jours d'activisme an ka y'a kɛnɛ ka fana CESI k'an wele a ma bala an na parce que an baara ɲɔgɔn don an b'a dɔn min don donc u y'an wele a diyara an ye ayiwa ne tɔgɔ ye Madame Jawara Bintu Kulubali ne ye APDF présidente ye ne de bilala Fatumata Sire Nɔra ala ma hinɛ n'a la ala ka lahara sɔn suma ni silamɛden bɛɛ lajɛlen donc je crois APDF tɛ tɔn dogolen bi an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ n'i ye APDF fɔ n'i ko VVG bɛɛ b'a dɔn APDF bɛ baara ko kan donc an taabolo y'o ye an sigilan y'o ye
an bi dana ya an bɛ wuli n'a ye min ye VBG donc VBG kɔnɔna na an bɛ sanu d'écoute b'an bolo an bɛ musow bisimila ka se k'u hakili sigi ka fɔɲɔgɔnya kɛ u ni u cɛ yalasa bɛnɲɔgɔnya bɛ na n'o tɛmɛna ka bɔ yen sanu d'hébergement b'an bolo an bɛ muso ɲagantalenw bisimila ye ni minnu kamana gana ou bien gɛnna taa yɔrɔ t'u la an b'u bisimila ka se ka u hakili sigi k'u haminaw ta ka fɔ ka bɛn kɛ u ni mɔgɔw cɛ donc an ka baara koloma ye puis an bɛ musow dege baara la n'u ye wagati min k'an bara sani u ka tila o wagati kɔnɔna na an b'u dege baara la pour que n'u bɔra yen u kana taa sigi ten u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ yalasa u fana ka se ka wari dɔɔni sɔrɔ ka se ka yɛlɛma pour que mɔnɛ min donn'u la sani u ka s'an bara o mɔnɛ kelen kana t'u la o bɔlen an bara parce que bi n'i bɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ dimi tɛ don i la donc o y'an ka baara koloma ye. Kosɛbɛ ni diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fɔ an kanubaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka hakililajigin kɛ k'a fɔ an bɛ Facebook kan nin wagati in na bɔlɔlɔ sanfɛ musoya page o ye MUSOYA an bɛ directement n'an b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan in aimer ka tila ka partager bɛɛ ka se ka bɔ nin kalama violence faite aux femmes et aux filles wale jugu ni ɲangata jugu bɛ se musow ma ka da musow ka musoya yɛrɛ yɔrɔ kan a tɛ se ka kɔn cogoya si la fo anw ni anw bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin wale in kɛlɛ o kuma kunnafoni di kunnafoni cari o bɛ nɔba bɔ de bɔ a ko la donc an b'a ɲini aw fɛ minnu bɛ k'an lajɛ Facebook kan an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ka jɛmukan in aimer ka tila k'a partager bataki sera olu fana dayɛlɛlen ninnu waati in na bataki sera fɔlɔ ye 60 82 29 29 60 82 29 29 an ka bataki sera filanan o ye 50 39 96 96 50 39 96 96 an ka bataki sera sabanan o ye 70 30 60 30 70 30 60 30 an ka foli bɛ an kanubaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka hakililajigin kɛ bi an bɛ 16 jours d'activisme les violences contre les femmes et les filles ɲangata jugu min bɛ se musow ma ka da u ka musoya yɔrɔ kan an bɛ ka kuma o de kan bi jɛmukan ye musoya ani projet kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni sesi ni soko de vie n'o ye kanajɛnw ka bɛrɛbɛ jɛkulu ye n'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ani affaire sociale Canada olu de y'a musaka bɔ ka ni projet in sigi Mali la san 5 n'a daminɛna 2018 n'o ye VLF musoya ye voix leadership des femmes o de ni musoya kɛlen don k'a bolo di ɲɔgɔn ma bi ka se ka bi jɛmukan in sigi an ka maa welelen aw bɔra ka Aïssata Cheikh Sila n'ale ye Madame Dukure ale kɔni bɛ baara kɛ nin projet in kan ale ye kunnafoni dilan jɔnjɔn ye a y'a kumakan mɛn a kumana projet in ka laɲini kan k'u ni Mali musow caman muso jɛkuluw caman ani hali cɛ jɛkulu maa maa n'i bɛ musow ka hakɛ sabati u ni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli bɛ u ye maa saba welela o la bi a y'an balimamuso fɔlɔ a y'o kumakan lamɛn n'o ye an balimamuso Kulubali ye Asinatu Kulubali n'ale bɛ ADDF la an tilala ka Awa Traoré lamɛn n'ale bɛ APROFEM na ka tila ka an baarakɛɲɔgɔn n'o ye APDF Madame Jawara ye an y'ale fana lamɛn ni Ala sɔnna bi aw ka jɛmukan a tɛ kɛ basi ye n'an bɛ dɛsɛ kunnafoni fɛn o fɛn n'an kan k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ nin walejugu ninnu bɛ ka kɔn ni sira minnu ye a gɛlɛya minnu bɛ a la an bɛ se k'a fɔ tare minnu bɛ ka ɲɛ an bolo an da bɛna se nin bɛɛ ma ani aw yɛrɛ miirila la mun de kan ka kɛ barisa ni Ala fana sɔnna an bɛ nɛgɛjuru sira bila bataki siraw kɔfɛ aw fana ka se ka aw hakilinaw fɔ an ɲɛna nin kɛlɛ in tɛ se ka ɲɛ cogoya si la fo maliyɛn den bɛɛ de k'i bolo di ɲɔgɔn ma cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la denmisɛnya t'a la cɛko t'a la musoko t'a la an bɛɛ de kan ka nin wale in kɛlɛ barisa ni muso kelen tɔɔrɔ la dɔ denmuso tɔɔrɔ la dɔw b'a tɔɔrɔ la dɔw balimamuso tɔɔrɔ la donc muso ka violence a bɛ se muso ma dɛ nka a bɛ se muso limana bɛɛ lajɛlen ma donc nin y'an bɛɛ de kungo ye k'an ka bi maa welelenw k'olu bisimila aw ka kɛnɛ kɔnɔna na o bɛna kɛ n'aw denmuso ni aw balimamuso denmisɛnw tanti ne yɛrɛ kumaba fɛ. émission musoya ye jamukan ye n bɛ kuma sigida taabolow kan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sigi bɛ se ka ja cogo min mɔgɔw dusukun bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ɲɛsin fasojɔ ma musoya jamukan ye adamadenya jamukan ye mun bɛ labɛn ka lase aw ma sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se a 12 ma segin bɛ k'a kan o waati kelen na karidonya fɛ ani arabadon wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 19 na émission musoya bɛ labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'a denmuso fɛ kunbaba
Radio Liberté fiɲɛ siraw kan 97.7 tɔmi 7 fiɲɛ suru. An kanuba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tilajigin kɛ k'a fɔ aw bɛ jɛmukan min kan bi babu min kan bi o ye 16 days ye n'an ko a ma 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ɲangata jugu min n'a bɛ se musow ma k'u ka musoya ka da u ka musoya yɛrɛ yɔrɔ kan an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn k'o kɛlɛ k'o kunbɛn Mali kɔnɔ ani diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔna na an ka foli ni kanuni bɛ bɛɛ lajɛlen ye bataki sira olu kɔni 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira filanan o ye 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sira sabanan o ye 60 82 29 29 60 82 29 29 ka bi babu in kɛ aw sago ye an ye weleli bila mɔgɔ minnu bolo bɛ a la théorie tɛ dɛ ninnu de b'a ɲɛdɔn u b'a la k'a fɔ ko cɛw yɛrɛ bɔ sigi ka kuma fɔ ko gɛlɛya fosi tɛ musow kan n'a bɛ musow kan n'a tɛ musow kan n'a kɔlɔlɔ bɛ ka se cɛw ma n'a tɛ ka se cɛw ma APDF bɛ yan bi u n'a ɲɛfɔ ADDF bɛ yan nɔ APOFEM bɛ yan nɔ olu de y'an ka bi maa welelenw ye nka n b'a ɲini DJ WhatsApp fɛ yan'an ka taa yɔrɔ jan an y'an balimakɛ dɔ ɲininka barisa n y'o de fɔ n ko cɛw de ye dutigi ye a dun bɛ fɔ an fɛ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ donc wajibi ye nin kɛlɛ in na cɛw ka bila anw de ɲɛ parce que anw bɛ cɛw kɔ de anw faw an'an balimakɛw an'an furucɛw muso kɔni Mali kɔnɔ fo k'a fɔ k'an ye yɛlɛma kɛ kow la i ka diɲɛnatigɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ cɛ de bɛ e bilasira e bɛ cɛ de ka mara kɔnɔ n'a ma k'i fa ye a bɛ k'i furucɛ ye wa kuma caman fana cɛw ka kɔrɔ ni anw ye olu bɛ taa kuma caman k'anw to i b'a ye fana i denkɛ fɔlɔ i yɛrɛ ye den min wolo o de bɛna fɔ ma i bɛ dan yan ma i tɛ dan yan donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye nka a tɛ se ka kɔn diɲɛ na fo cɛw fana ka bila a ɲɛ o de y'a to an y'an balimakɛ ɲininka n'o ye Saka Karambe ale ye min sɔrɔ ka fɔ n b'a ɲini DJ WhatsApp i k'o k'a la nin waati. Saka Karambe bon komi a bɛna fɔ i ka kuma daminɛ la i bɛ ka kuma violence de kan donc basé sur le genre et plus particulièrement la violence faite aux femmes. Donc moi je pense que sur le papier an bɛ fɛn caman ye conférence baw bɛ kɛ séminaire baw bɛ kɛ débat baw bɛ kɛ ONG b'u sɔn droit de l'homme mɔgɔw b'u sɔn mais n'i taara terrain sanfɛ c'est toute une autre réalité. À mon humble avis muso violence ma dɔgɔya muso fanfɛla la hali sisan parce que nous sommes dans un pays où le social prime sur le droit. Donc an ka misali ta hali furu ɲɔgɔnmaw dɔrɔn kan ou bien an ka misali ta carré kɔnɔnaw la donc mɔgɔw de bɛ wuli ka dansaka wale sugu bɛɛ lajɛlen kɛ muso la n'i wulila k'i bɛ t'i ka hakɛ ɲini o muso sugu de bɛ tila ka kɛ bolokɔni taamasere ye ko ni muso in filɛ nin tɛ muso furuta ye nin tɛ muso ladamunen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye dévergondé ye ko n'i y'a ye ko hakɛ ɲini ka di muso fɛn fɛn ko muso jamanen de don muso furuta tɛ hakɛto bɛ kuma la quoi. Donc vraiment moi je pense que u b'u k'u sew kɛ papiers kan téléw la an b'u ye an bɛ séminaire baw ye mais la réalité est toute une autre chose. Moi je pense que muso u t'u ka hakɛ kɔnɔ halisa. Ne yɛrɛ fɛ tubabu bɛ kuma dɔ fɔ tubabukan na ko chacun de nous reflète l'image de l'éducation qu'il a reçue dans sa famille. C'est-à-dire mɔgɔninfin tɛ foyi ye fo i bɛ mara min sɔrɔ i ka du kɔnɔna la. Ne yɛrɛ fɛ a bɛ daminɛ depuis du de kɔnɔ. Donc an cɛlakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la f'an k'a dɔn k'a fɔ muso min filɛ an kɛrɛfɛ a kɛra an furumuso ye a kɛra an baaraɲɔgɔn ye a kɛra an teri ye a kɛra an balima ye anw de kan ka a kisi k'a tanga n'an y'o faamuya k'a fɔ k'anw man ka kojugu kɛ nin na f'an de y'u la kisibaga ye n'a hakili la o de bɛ se ka dɔ bɔ a la sensibilisation dutigi bɛɛ k'a yira i den na misali la n'i den bɛna muso furu n denkɛ muso min ditɔ filɛ i ma gare à toi n'i ye i tɛgɛ da muso in ka kelen gare à toi n'i ye dajuguya kuma fɔ muso in ma donc o kangari gɛlɛnw ti kɛ cɛw ye parce que n'i y'a mɛn violence faite aux femmes ne kɔni hakili la cɛ de b'a kɛ o ye ne ka faamuyali ye hali ni cɛ kelen t'a kɛbaga ye a kɛli ka can cɛ de fanfɛla la donc ne yɛrɛ fɛ o éducation de kan ka calculer bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko muso elle est sacrée mɔgɔ man ka bugɔ mɔgɔ man ka nɛni mɔgɔ man ka dantɛmɛ wale kow k'a la. Musoya! Mieux comprendre la femme. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. An bɛ kuma di nin waati in na Madame Jawara n'ale Bintu Kulubali n'ale APDF ɲɛmaa ye. Madame Jawara an bɔra k'an balimakɛ lamɛn. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ cɛ est-ce que ka kuma muso fɛ o fana bɛ se ka kɛ kojugu ye wa o kɔni tɛ baasi ye musow ma mara kuma dɔw muso hakili ka dɔgɔn fo an k'u éduquer de. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wale jugu min n'an b'a fɔ ma violence faite aux femmes et aux filles à l'égard des femmes et des filles contre les femmes et les filles mun de do de mun yɛrɛ de ye violence ye. Bon an bɛ se k'a fɔ violence ye min ye fɛn o fɛn a kɛra gosila a kɛra nɛni ye acte fɛn fɛn n'i y'a kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye i dun y'a kɛ fa t'i la lagalagatɔ t'i ye k'a kɛ volontairement ka se ka juguya dɔrɔn lase mɔgɔ ma
an b'a fɔ o ma k'o ye violence ye tant que a tigi ma jɛna ye tant que consentement tɛ yen e dun i b'a dɔn n'i ye nin kɛ fana a bɛ ko kɛ a tigi la i y'a dɔn k'a kɛ donc o ye violence ye. Wa a bɛ se ka kɛ wale a bɛ se ka kɛ fana ni miiri na ou bien menace karisa b'i faga tantɔ karisa b'i kɛ tantɔ. O bɛɛ ye waleyaw de ye min ni mɔgɔ t'i jɛna ye fɛn o fɛn n'i ma jɛna ye consentement t'a kɔnɔ o bɛɛ ye violence ye. Ne bɛ se k'a résumer ten tɔ. Alhamdulilayi Mali kɔnɔ bi an bɔra ka Saka ka kuma lamɛn an bɛ Saka fo k'an balimakɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ nin ma ko kamalen sagamaw caman de bɛ Mali la yan parce que an bolo kala malen ni saga tɛ Ala ye min d'i ma i ma fosi kɛ k'o sɔrɔ mais i bɛ wale ɲuman min kɛ ka da i hadamaden ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso an b'a fɔ de n ko de ye saga ye donc vraiment an b'a dɔn Mali la cɛ ɲuman camanba de bɛ yen mais fitinin minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'an sɛgɛn olu de kɛlen don ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ. Donc an bɛ n'a ye cɛw ye kuma o kuma u bɛ ka kuma nin ka ka d'an ye bi in na i bɛ se ka mun de fɔ nin wale jugu ninnu n'a bɛ ka kɛ musow la ka sɔrɔ u ma jɛn n'a ye a ko bɛ cogo jumɛn. Ayiwa ne yɛrɛ kɔni ne dabali bɛ ban parce que sisan nɔ waleya jugu ninnu bɛ kan ka caya de an ka jamana kɔnɔ furuɲɔgɔnw u tɛ bɛn bon a y'an kamana gan mun na furu diyagoya furu dabila la. A bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ dɛsɛ ka bɛn u bɛ dɛsɛ ka bɛn t'a dɔn fɛn fɛn don mais a koloma kɔni ye min ye généralement i b'a sɔrɔ n y'a fɔ cogo min furuw tɛ k'a kɛ cogo la furu bɛ daminɛ nkalon kan musomaninw tɛ tiɲɛ fɛ ni n y'o fɔ n bɛ exemple di parce que cɛw fana tɛ tiɲɛ fɛ dɛ. Awɔ n ko cɛw fana b'a fɔ de k'i ka mesi brésilien don dɛ i k'a kɛ tantɔ hali n'i ko k'i bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye. K'i jɔ mun kan ka kuma la parce que n'i y'a ye n y'o fɔ. n tɛ ka daminɛ ni cɛw ta ye sabula. bon parce que n'i y'a ye n y'o fɔ cɛmisɛnnin ninnu n'u nana musomaninw fɛ yen u b'u yɛrɛ kɛ waranin faga goma de k'a kɛ i n'a komi n'a y'a sɔrɔ olu bɛ luxe de kɔnɔ u bɛ taama luxe de kɔnɔ. N'o nana sa u bɛna musomaninw départ n'o o kow ye fu k'u yɛrɛ fugufugu ten tɔ fu la donc confiance déjà confiance tɛ nkalon de tigɛra ka denni tromper yalasa a ka se ka k'u fɛ donc tromperie kɔnɔ ni furu donna kan e donna e nana sɔrɔ furu cɛ t'o cogoya la depuis laban déception bɛ na o bɛ musomanin caman déçoit kabini u don furu kɔnɔ parce que u kun hakili la min bɛ yen n'u m'o sɔrɔ yen jigilatigɛ bɛ na depuis ce jour la bɛnbaliya bɛ na o ye dɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ an ka mara fana cogow yɛlɛmala an ka maraw cogo yɛlɛmana cogo di fɔlɔ mansaw tun bɛ denmisɛnninw ladi an tun b'u gɛrɛ an na an bɛ kumaw fɛ an b'u dege baaraw la an bɛ fɛn misɛnnin dɔw kɛ u ye mais sisan nɔ o fana nɔgɔyara bon ni furu nana kɛ o kan faamuyalibaliya bɛ na donc o b'a gɛlɛya don furu kɔnɔ par exemple APDF la an taara musokɔrɔba dɔ taara anw fɛ yen ka taa ko ale buramuso furu ka sa an ko n ko munna k'a furu ka sa k'o tɛ sɔn baara ma ne ko n ko muso fana ma furu baara kama dɛ don min a dira a ma fɔ k'a ka taa tobili dɔrɔn kɛ a ma fɔ ka di k'a ka minɛn dɔrɔn kɔ o tɛ furusa kun ye ne ba ladamu na i kan kɛ mɔgɔ bonya an ka taabolow y'o ye mais k'a kɛ furusa kun ye n ko fana tɛ furusa kun ye donc c'est pour te dire que gɛlɛya bi a bɛ cɛmisɛnninw fan fɛ a bɛ musomaninw fan fɛ a b'an buramusow fan fɛ a ko ka ca a bɛ balimamuso minnu bɛ du kɔnɔ a b'olu fana fan fɛ. An bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn nin kun ye an ba madame Bintu Kulubali madame Jawara ale kɔni y'i da se a ma ka kɔlɔlɔ ninnu dɔw ɲɛfɔ an bɛ kuma di Asinatu Kulubali ma n'ale bɛ association pour le développement durable des femmes n'an bɛ ko ADDF olu ni VLF musoya bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka projet in labaara Mali kɔnɔ ni ye développement kɔni fɔ wajibi i bɛ musow sen don a la barisa ɲɛta tɛ yen ni musow ma wuli k'u jɔ fasojɔ la madame Jawara ta kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ aw ka baara la aw bɛ wale jumɛn kɛlɛ barisa ale sinsinna kosɛbɛ furu kɔnɔna na an dun b'a dɔn k'a fɔ wale jugu in bɛɛ tɛ kɛ furu kɔnɔna na dɔw bɛ kɛ an ka cadaw la dɔw bɛ kɛ lekɔlisow la dɔw bɛ kɛ hali dɔgɔtɔrɔsow la aw bɛ baara kɛ jumɛn kan. Ayiwa Kumba i ni ce i ka ɲininkali la anw APDDF ADDF anw bɛ baara kɛ région de Mopti la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro ani Bankas aw ye ko y'aw ɲɛna dɛ voilà anw bɛ baara kɛ nɔ sisan sinon an tun bɛ Douanza an tun bɛ baara kɛ Bajangara ka fara Mopti yɛrɛ kan mais an y'a fɔ cogoya min na walejugu kɛli ka ɲɛsin musow ma
a sababuya ka ca anw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɛ baara kɛ furu joona kan parce que o ye kɔlɔlɔba de ye mais b'a ɲini fɛ k'i ka lunette bɔ ka tila ka don o la lunette bɛ don masque sanfɛ parce que ni masque ko an bɛɛ bɛ ka dege a don sisan a bɛ don parce que kama an bɛ bɔla jaw la ɲɛda ka se ka dɔn très bien anw bɛ baara kɛ ɲagataw wɛrɛw kan ni i n'a fɔ kɔlɔlɔba b'a la n'o ye furu joona ye denmisɛnnin dɔw bɛ kɔn ka furu kojugu farikolo ma kɔgɔ ka taa an filaw ka ca ka yɔrɔ la kosɛbɛ an b'o kɛ kosɛbɛ farikolo ma kɔgɔ ka taa se cɛlasigi ma aw bɛ hakɛ to n'u furula ni bange kɔnna ka kɛ a bɛna kɛ ni gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ o denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u bɛ a ka hakɛ to ɲɛgɛnɛ bana b'u minɛ u bɛ kɛ ɲugutɔfɛn u bɛ kɛ den kɛrɛfɛ fɛn voilà bon alors que furu ninnu caman a bɛ kɛ balima furu ye ou bien fa y'a ta ka di ou bien ba y'a ta ka di k'a kana na du kuma suru n'o ye a kana na den sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma taa furu la mais i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ gɛlɛmanba min b'a la ni den nana kɛ sisan ɲɛgɛnɛ baara tiɲɛna a bɛ ɲɛgɛnɛji kɛ a kɛra ɲugutɔfɛn yana a ka du kunkɔrɔta donc a bɛ kɛ fɛn ye kɛrɛfɛden ye cɛ b'i ban a la a bɛ segin ka na a kɛra jɔn ta ye an bɛ kuma fana di an ka jɛkulu fɔlɔfɔlɔ ma n'o ye apport fɛn min ye barisa an balimamuso n'an kɔrɔmuso n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Asinatu Kulubali ye n'olu kɔni cɛsirilen don Moti mara la Moti cercle bɛɛ kɔnɔ n'a région bɛɛ kɔnɔ vraiment an b'aw fo barisa an b'a dɔn k'a fɔ depuis an bɛ se k'a fɔ 2012 2013 an bɛ se k'a fɔ a chauffelen don Moti nka san laban in na a chauffela kosɛbɛ binganni wale caman daga mɔgɔw kan musow n'u denw sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ nka a ye kuma dɔ fɔ ko furu joona k'a bɛ kuma u b'o de kɛlɛ kosɛbɛ ko sariya ko furu joona ye san 18 an dun b'a d'e ma ne ma d'a la ni gɛlɛya dɔ fana tɛ an fan fɛ ka d'an yɛrɛ ka jamana min kan kan ka constitution n'o ko cɛ ni muso k'an bɛɛ dama ka kan an dun b'a dɔn k'a fɔ constitution kɔfɛ u ye loi ta n'o ye code de la famille et de la personne ye o loi in bɛ min fɔ ani Asinatu ye min fɔ o tɛ kelen ye dɛ an nana de ma taga e nɔfɛ ka so a kɔni a fana sago bɛ i bolo fɛnw na n'a ma ɲɛ i bɛ k'i dimina kɔrɔ i t'a ka furu fɛ i b'a to i ka so de diyagoya de f'i k'a furu sa don min na sariya de bɛ se k'a fɔ jɔn bɛ to so in kɔnɔ sisan jɔn in tɛ to hali ni i halala don barisa muso fana ta e bolo fɛn ye muso ta ye muso bolo fɛn ye e ta ye donc ka muso gɛn ka bɔ i ka so a kan ka dabila c'est même pas normal ni kɛlɛ kɛra aw fila bɛɛ de la ni aw fila tɛ kun fɛn kelen na kelen bɛ taga mais il est pas dit k'a ka kɛ muso de ye don o don parce que ale de bɛ den kɔnɔ sigi la a kan ka lajɛ de so in nafa bɛ jɔn de kan n'a nafa bɛ muso n'a den fitininw de kan muso bɛ to yen i bɛ taga so wɛrɛ ɲini sani divorce tɔ cɛ jamana in marabagaw yɛrɛ de jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na minnu bɛ sariya sɛbɛnw ta minnu bɛ sariyadenw ta k'a sumati k'a ta olu de jɔyɔrɔ bɛ na association féminine tiɲɛ association féminine u bɛ n b'a dɔn u bɛ k'u se kɛ mais u kan k'u base min kan u to k'o kɛ quoi u kan k'u base min yɛrɛ kan u to k'o kɛ olu bɛ ka sanfɛ kɛlɛ kɛ mais an k'a daminɛ sariya la fɔlɔ bani ka se ka sariyaw dafalen sɔrɔ minnu sɛbɛnnen bɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ni mun kɛra nin kan ka ɲangi kan an k'o sɔrɔ k'o ban fɔlɔ bani n'o bɛɛ sɔrɔla k'o ban tuma min na ni mana o sariya sɔsɔ de sa an bɛ sɔrɔ ka wuli o la sinon association féminine ni kɔni hakilila na olu bɛ wuli minnu ye sariya sɔsɔ olu bɛ wuli de kama. Musoya, mieux comprendre la femme. Alors, Muso Famille, ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. An bɛ kuma di Asinatu Kulubali ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'ale ADDF ɲɛmaa dɔ ye min cɛsirilen don kosɛbɛ musow kɛrɛnkɛrɛnnenya musomanw ka hakɛ ka se ka sabati olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ Moti mara la an ka foli bi n t'a dɔn ni Madame Kulubali ka kuma n'i b'a fɛ ka dɔ fara a kan ou bien n'a sɔrɔ i b'a fɛ ka kuma aw yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu ye furu kɔnɔna na parce que a y'a fɔ a bɛ denmisɛnnin caman bɛ furu joona bɛ s'u ma est-ce que u fana bɛ répudier et puis Moti mara la anw caman bɛ dan silamɛ furusiri de ma n'an danna silamɛ furusiri ma gɛnko 3 o ye furu salen ye donc o dun n'an ye code pénal lajɛ Madame Diawara y'a fɔ cogoya min na code pénal b'o kɔn code de la famille b'o kɔn ko la répudiation est interdite donc o sɛbɛnnen don ka fɛn mais hali sini
avec il va faire 2 fois on va faire 2 fois kumba parce que ni feni akololo kacha kojugu n'a fɔla ko denbaya ka ban cɛ ni muso de ko don cɛ kelen tɛ muso kelen tɛ donc u bɛɛ ka kan denbaya lasago ko ɲuman na ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ muso bɛ min kɛ denbaya lasagoli na o jɔda ka bon ni cɛ ta ye a bɛ sɔli bɛɛ ɲɛ tebeliw bɛ kɛ bien vrai k'a nakun tɛ tebeli ye i n'a fɔ n balimamuso Bintu y'a fɔ cogo min tebeli bɛ kɛ denw bɛ ladon denw fa fana bɛ ladon nka i b'a ye ko fitinin na dɔrɔn muso ka minɛn bɛ taga fili ou bien muso bɛ nɛni ou bien yɛrɛ a bɛ bugɔ fo k'a bana donc k'a fɔ ko association féminine k'an tɛ fɛn kɛ an bɛ fɛnba de kɛ parce que an bɛ kuma ni musow ye an bɛ kuma ni dutigiw fana ye n'i y'a mɛn e ka du ɲɛna muso de don donc i b'a nɛgɛ de n'i y'a nɛgɛ aw bɛ bɛn kelen ma a bɛ du taga ɲɛ e ye ale tɔɔrɔ dɔ fana bɛ e balimamuso tɔɔrɔ yarɔ n'a nana a bɛ digi e la n balimamuso bɔra k'a fɔ a ka kuma na ko sariya de ka kan ka ta sariya nin bɛ ta mais an bɛ a kan dɔɔni dɔɔni de don fɛn min don a ko tagali ma nɔgɔn n balimamuso tɔw Bintu ni Awa bɛ se k'a confirmer an b'a kan dɔɔni dɔɔni an bɛ sensibilisation kɛ n'u ye olu yɛrɛ k'a faamu cɛw fana k'a faamu parce que n'u m'a faamu a bɛ kɛ komi anw ka baara ye sanjikɔrɔ wɔsi de ye ya donc n'u y'a faamu an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sariya ninnu bɛna ta ayiwa u bɛ lawaleya fana u bɛ lawaleya fo ka ɲa voilà donc k'a fɔ ko anw ka mara la k'an y'olu ka dɔ ye an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ mɔgɔw gɛnna ka siɲɛ 3 siɲɛ caman bon filaw fɛ a ka ca i n'a fɔ Bakumba i yɛrɛ y'a fɔ cogo mais somɔgɔ furu don cousin bɛ di cousine ma donc a tɛ taa yɔrɔ jan mais fɛn min don a ka kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamu u yɛrɛ ka sɔn a ma parce que problème ye caman fana bɛ yen muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko muso ka kan ka bugɔ mais fo k'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a faamu kɔlɔlɔ ninnu bɛ min de lase u ma voilà i ni ce nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an t'a dɔn ni Awa e b'a fɛ ka dɔ fara kumaw kan n'o y'an ka APROFEM ɲɛmaa ye awɔ bon n bɛ dɔɔni fara kuma kan parce que an balimamuso ka kuma je pense que kolo b'a ka kumaw na kosɛbɛ kolo b'a ka kuma na en ce sens que a filɛ ka fɛn minnu fɔ ninnu misaliyaw caman an ka baara kɔnɔna na an b'a caman de gérer i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw ni ɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ an ka société kɔnɔ cogo min na a dabɔra yɔrɔ dɔ kan sisan je pense que ça c'est extrêmement important musow dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka sanji 25 an y'a ka dɔ sɔrɔ hali a ma mɛn muso bɛ sanji 25 kɛ a ka furu kɔnɔ a n'a cɛ bɛ furu la den minnu b'u bolo denw bɛ sanji 27 a kɔrɔyalen ye o ye y'a dɔn o kɔni furu min bi o lahalaya kan y'a dɔn o kɔni o tɛ bi furu ye et puis madame Jawara fɛnɛ y'a fɔ cogoya min na o muso bɛ se anw ma don min na a n'a balimakɛ de taara mais o balimakɛ yɛrɛ fana lahalaya ye min ye a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ Ala de b'o dɔn ale muso bɛna ale cɛ bɛna muso wɛrɛ furu don min na a ye muso ka minɛnw bɛɛ de cɛ san 25 kɔfɛ san 25 a ye muso ka muso minɛnw de cɛ k'a ka bɔ a ka so kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ min muso mana sigi a ka environnement min na y'a dɔn a bɛ fɛn bɛɛ créer i bɛ taa sɔrɔ teri yɔrɔ bɛ yen activité économique bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen ale ko muso bɛ yɔrɔ min na muso ka wuli ka bɔ yen a ka taa yɔrɔ wɛrɛ muso ko e min bi mɔgɔ wɛrɛ min bi na sisan ne kan awɔ an t'o bila yɔrɔ kura la cɛ ma sɔn donc o bi question dɔ de poser quoi cɛ ni muso mana sigi furu la a kɛra ko muso de bɔra ka taa wari ɲini o muso ma taa wari ɲini o c'est qui est sûr i bi furu kɔni kɔnɔ e bi kun ka wolo kɛ i bi dumuni tobi ka di cɛ ma i bi denmisɛnninw ladon apport économique dɔ kɔni bi e la parce que e b'o baara min kɛ o de b'a to cɛ bi bɔ ka taa tranquillement ka taa fɛn ɲini ka patrimoine ɲini pour tout le monde mais n'a fɔra ko patrimoine ka évaluer don min na e sen t'o la donc ça pose énormément de difficultés a kɔlɔlɔ ka ca parce que n'i y'a ye cɛ lafiyalen bɛ baara la a kɔnɔ falen de don so jalen don denmisɛnninw ka vaccination kɛra o ye baara de o ye baara de wari di muso si ma exactement donc
hakili jagabɔ kɛ kan ka kɛ o kan mais hakili jagabɔ bi k'a kan cogo di a ka gɛlɛn parce que souvent i b'a sɔrɔ décideurs yɛrɛ souvent ils sont les principaux conseillers i bɛ taa sɔrɔ défaut caman bɔ cɛw tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ wala dɛ donc tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ o ye aspect dɔ ye muso ka a ka kuma madame Kulibali ka kuma kɔnɔna na an k'a ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min kan parce que an ka musow ka vulnérabilité bi bɔ fɛn caman na bi o ye o yɔrɔ ye o de y'a fɔ ko tubabuw fɛ yen ni i muso kɛlɛla i bi bɔ dɛ c'est dissuasif parce que a b'a to dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ka violence dɔ kɛ a muso la a b'i retient parce que a b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yen donc sariya tali c'est dissuasif à ce niveau même si an ka bila an kunna k'a fɔ sariya t'a ye dɛ parce que sisan la loi 052 o taara muso ye mais l'application pose problème donc an b'an hakili to o yɔrɔ la hali ni sariya taara f'an k'an jija an k'a to sariya min bi ta a ka se ka appliquer ɲɔndɛ a tali tɛ fɛn ɲɛ o ye voilà o ye aspect dɔ ye a ka kuma na bi min sɔn ji la kosɛbɛ yɔrɔ dɔ la fɛnɛ a ye furu sariya fɔ ne kuma dɔw anw ye activité dɔw kɛ anw nana jateminɛ k'a fɔ les questions de violence basées sur le genre c'est tellement important que est-ce que il y a pas la possibilité i ka pacte tugu dɔ signer mariage u kɛtɔ la i k'a fɔ cɛ ni muso k'u bolo bila la k'a fɔ an bɛ furu ɲɔgɔn ma an tɛ ɲɔgɔn violenter a ka kɛ bɛnkan ye devant Dieu et les hommes a ka kɛ maires ɲɛna a ka kɛ fɛn bɛɛ ɲɛna pour que mɔgɔw k'a dɔn furu don ye fɛn dɔ ye diya bɛ yen mais fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ an kan ka hakili to min na donc an hakili jiginn'o bɛɛ la est-ce que ça peut contribuer ka se ka dɔ bɔ cɛw ni musow cɛ gɛlɛya la an obligélen don k'o de fɔ parce que violence basée sur le genre gɛlɛya yɛrɛ camanba bɛɛ ye cɛ ni muso cɛ parce que c'est dans ce cadre que la femme est la plus fragile a fragilisé le no kosɛbɛ pour plusieurs facteurs y'a ye mais a ye min fɛnɛ fɔ tuguni il faut que kunnafoni ka di mɔgɔw ma kunnafoni ka di mɔgɔw ma madame Jawara y'a fɔ n'i y'a jateminɛ a fɔra k'an bɛ na fɛn in na an ka sariya sun ninnu yɔrɔ caman bɛ yen an ka constitution na i tɛna foyi fɔ an ka loi là sur les questions de violence basées sur le genre mi est répété l'intérieur de la soit dans notre constitution ou bien en test réglementaire nous connaissons a bɛɛ bɛ yen répudiation à article B comment c'est sanctionné a bɛ yen an ka ni minnu kan ka bɛn mɔgɔw k'a la a bɛ yen ka i muso ni i den gɛn abandon d'enfants et autres i ti a kɔni a bɛɛ bɛ an ka texte ninnu kɔnɔ mais n'i y'a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛ effectivement loi ye a bɛ se ka mago dilan parce que an bɛ don min na i ko bi violence basée sur le genre kɛlen bɛ ka ampleur min sɔrɔ vraiment ça mérite à ce que loi ka kɛ mais comme je le dis il faut que ni loi taara an ka fɛɛrɛ tigɛ pour que loi yɛrɛ fɛnɛ ka se ka appliquer voilà an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka Awa Traoré n'ale aprofɛm ɲɛma an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani VLF musoya n'o ye canadiens ka projet ceci Canada Soko Devi affaire mondiale Canada o ka financement olu de ni projet in sigi san 5 n'an y'a daminɛ depuis 2018 olu fana bɛ ka an ka muso jɛkulu ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ ka adamadenw ka hakɛ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ka ɲɛta n'a b'o kɔfɔ VLF musoya ni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi u ye maa 3 de wele ka na Asinatu Kulibali n'ale bɛ ADDF la n'o y'an ka jɛkulu ye n'o bɛ développement durable ko fɔ n'ale bɛ baara la kosɛbɛ Moti mara la an b'a fo ka waleɲuman dɔn APDF o kɔni an t'o ɲɛfɔ mɔgɔ si an bɛɛ b'o dɔn Mali la yan nɔ Bamakɔ kɔni APDF ye an yɛrɛ ka jɛkulu ye barisa a donnen don an jigi kɔrɔ hali 4 heures du matin n'an taara ka da ko o b'a yɛlɛ an ye madame Jawara bɛ kɛnɛ kan n'o ye APDF ɲɛmaa an ka foli bɛ a ye an bɔra ka Awa Traoré de lamɛn bi an bɛ ka kuma violence faite aux femmes et aux filles kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka 16 days 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na an bɛ foli ni kanu lase bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu ka bataki nana an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ Seydou Konate an ka foli bɛ a ye ale ko ko bonjour madame et bonjour à tous les invités madame Jawara particulièrement Awa Traoré Asinatou je vous encourage pour ce que vous êtes en train de faire pour ensemble éradiquer la violence faite au Mali faisons la paix
Seydou Ambifo Ikonate, Youssouf Ndiaye Kabosabalibougou Kapo, Ambafo, Kosebe. Bonjour, je salue ma grande sœur Kumbaba et toute l'équipe de Moussoya. J'écoute l'émission Moussoya depuis Sabalibougou. J'encourage tout un chacun à lutter contre les VBG au Mali. Ambifo, Kosebe, écoute surtout les hommes. Vraiment, c'est ce qu'on a reçu. Tu caches là, faut que tu aies un Fatmata Kamara, le connaît, Moussoya, Djemukala, mais ba, John Johnny. Sans sababi amenyongambolo ambi foki wala nyimando alisa laka kanuto ani nyonche. Bonjour à l'équipe Moussoya, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le thème est très important. Donc bataki sera okoni aya blakana bataki ka chantina se ka be kalanga men jeni woni fi 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera flana oye 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sera sabana oye 60 82 29 29 60 82 29 29 nya fo ngaka téléphone fa ka chuko yana nga jemu kanda mine papa ni ambe la sini watarandi foki wala nyimandon anga foli be bala mande keita anga foli be ale fana ye kosebe madame Dumbia kadite sanogo anga foli be aye awa keita kabo amdalai ambo bela jelenfo amba nyini au fa nesa ka bataku bla kana soni ndo menega chuko sara wala bla whatsapp anga tananga témoignage savana yin ni problème do ye ba fe kan dase ama Barça ni an willa kuma na ngame violence faite aux femmes et aux filles kele ni de kuma ni bebo kanga kaise kan nogodo anga kele la nga violence faite aux femmes et aux filles m'a fait comme madame le ministre aye akliji minke halam sadum lancement aye kuma minu fo ani jate minu bon a jate be justement be ifaka shi cheli Barça ko ka damine juillet ka c'est septembre ma kalofla frontier kalofla ko 2033 ka uya ye muso mie kele ya so ni bingani wale cheni muso ya bingani ni jogini be ala ni bugoli be ala ni genga bonga so obe ala kalofla frontier 2033 ka bafla ani bisaba ani saba kalofla ni o jate mi no bege muni o bege kamina so dongo ala mi dongo da muso mi be wale ya jugu so kadaka muso ya yoroka o bebe bisaba ani saba de ma 33 cas par jour o kachare corona bika palu bika senge bika na kila ka foko ni wale jugu kangana cheo ana ba muso banna maliko no de ni muso do te jamana te parce que muso be ka fato bile tension be ambela cœur dimi be ambela, diabète be ambela, ni be bana ni be stressé de kofo. 33 cas par jour. Donc ko ROR. Muso kele mo be so fo muso fla. Oya imunu yafo. Oya imunu yafo. Wallahi oya imunu yafo ba. Ba sa ira la ka fo ko chama ba de be. Ni instati mi fo parce que asna to da serama. 2018 c'est resrelina. Na ya ira ka fo ko ni muso ta keme ko 79% Kulu ko violence est justifiée le ou bien normal le. Oui, c'est ça. Keme sarala bi unon blani kononto. 79 keme sarala ibe muso bi unon blani kononto so mi ba fo ya la bien fait de ça. Violence de bashio. On y avec kele ya bien fait de. Ou bien on est une fois ne fona kuma ngani fo. Ne ba machine violence manka. Nati fedon akibla ou bien ki yenni. Amba bana make la me ba sa ni ale da sera mima no etijan sumuni oye fenini anfana kan jila janga se kuko oyanga bagede anga sengandenu ulu fana ka kollo parce que ni wula kuma kibe violence fo e auto jo katkatigu o muso batigu o yega be kaminge o ka eliminager la du tijan sumunu anga janga lame. Tijani Sumunu. Violence basée sur les genres. Niko kibo ta koni. Ambe kelengelena ka sokona keleno ka dans sako amogo ɲɔgɔn ka da ka dɔrɔn k'u bɛ baradenya la an fɛ sokɔnɔ parce que ni ye sokɔnɔ baarakɛden ninnu jate minɛ adamadenya dura foyi tɛ yen min tangalen don u ye adamaden n'i bɛ baara kɛ i duralen don k'a dɔn i bɛ baara daminɛ wagati min na baara bɛ ban wagati min na o dura t'u ye adamadenya kɔnɔ adamaden i baara la sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati kan ka d'i ma o t'u ye i ka baara fana kan ka déterminer k'a fɔ i bɛ nin baara in ni nin kɛ o fana tɛ baarakɛla ninnu ye parce que sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'u ci a ka d'u ye cogoya min na u bɛ cɛ ka baara kɛ u bɛ muso ka baara kɛ denw fana bɛ ten hali teriya sira fɛ mɔgɔ minnu bɛna du kɔnɔ u b'olu bɛɛ lajɛlen ka bila la congé t'u ye prime spéciale t'u ye
repotu ye bon hali n'u ka sarako jateminɛ adamadenya sariya bɛɛ bɛnn'a kan ni mɔgɔ bɛ baara k'i bolo kalo la sara dɔ bɛ a man ka jigin o jukɔrɔ mais sara min bɛ di ninnu ma an yɛrɛ k'a lajɛ an ni ala cɛ la a tɛ fɛn bɔ adamadenya sariyaw fana la a tɛ foyi ɲɛ u ye jamana yɛrɛ fana kan ka jateminɛ k'a fɔ ko Bamako yan ani Mali dugubaw la du ka dɔgɔn k'a fɔ ko baarakɛden ninnu tɛ du min kɔnɔ bon ka statut kɛrɛnkɛrɛnnen ɲiniw ye n'i b'u ta baara la sara kana jigin nin hakɛya jukɔrɔ u bɛ baara daminɛ nin wagati in na a bɛ ban nin wagati in na u ka baara bɛ bɛn nin de ma u ka déterminer kungo fɔyɔrɔ ka sɔrɔ u la an kan ni ko y'u sɔrɔ u bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn na papier foyi t'u n'u ka patron ninnu cɛ ninnu kɔni b'an bolo de i b'a fɔ jɔnw dɔrɔn an b'u exploiter ka sara fitinin d'u ma en âme et en conscience an yɛrɛ b'a dɔn k'an b'u k'u tɔɲɔ ni mɔgɔ ni dɛmɛ ka kan ni sokɔnɔ baarakɛden ninnu ni dɛmɛ ka kan ninnu bɛ bɔ an ka togodaw la ka na ka da ka gɛlɛya y'u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ fɛ ka na fɛn ɲini u bɛ boli ka sin anw minnu ma an kan ka dogo jigikɔrɔ k'a dɔn ko adamadenw don gɛlɛya de y'u se anw ma an n'an ma se ka fɛn wɛrɛ ta ka b'u ka gɛlɛyaw la u sigiyɔrɔ la mais k'u minɛ cogo ɲuman na k'a dɔn ko adamadenw don i n'a fɔ anw cogo u fana ni lafiya ka kan u ni kɔlɔsili ka kan k'o bila adamadenya duraw kɔnɔ a n'a lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen vraiment n ka foli bɛ an balimakɛw ye maa ma n'i bɛ ka i cɛsiri nin kɛlɛ in na vraiment n ka foli bɛ aw ye kɛlɛ in tɛ se ka jigin so cogoya si la fo cɛw ka fara musow kan madame Jara an ma kɔn fɔ mɛ kuma o kuma n'an ka bɛ kuma BBG k'a bɛ fɔ ko an yɛrɛ bɛ dɔ kɛ k'an yɛrɛ ka jugu an ka baarakɛdenw ma n'an ka wima sisan u b'a fɔ a filɛ nin ye dɛ katikatigiw musow kɔni aw bɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma denmisɛnnin bɛ ka biri aw kan aw yɛrɛ bɛ ka n t'a dɔn mɔgɔ min b'a fɛ ka kuma ta fɔlɔ madame Jara kuma b'i bolo aw ni VLF ka bolo di ɲɔgɔn ma kan aw bɛ ka baara kɛ ni fana kɔni na wa ayiwa an kɔni bɛ baara k'o kan parce que a ye cɛ ye min fɔ tiɲɛ de don muso bɛɛ tɛ kelen ye dɛ mais i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso min ka farin baarakɛla ma o de ka ca min b'a la dɔn donc f'an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ninnu fana ye dɔ den de ye an denw tɛ se ka min k'an ye bɔnniw de b'o k'an ye an kɛlen k'an denw kɛ ministre ye donc bɔnniw de bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc o kama an kan ka k'u bonya anw yɛrɛ ka yɔrɔ la an bɛ baarakɛden caman reçoit min bɛ taa u ka sara wari kali ne na u ka patron na b'a sɔrɔ u y'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a fara ɲɔgɔn kan san kelen san fila a tigi bɛ taa kuma min wari t'u bolo u bɛ taa nɛgɛni na ka to a nɛgɛni na tɔw bɛɛ bɛ taa a bɛ kasi a bɛ fɛn bɛɛ finalement u bɛ na anw fɛ yen an bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na ka se ka wari in sɔrɔ k'a d'u ma n'o bɔra yen fana an ka dutigikɛw fana u ko anw ma ɲi dɛ nka dutigikɔ dɔw fana ɲɛ tɛ tɛmɛ baarakɛla la dɛ an b'o yɔrɔnin fɔ dɛ donc sinaya den bɛ dun o kaw bɛ taa anw fɛ yen ka kɔnɔ da baarakɛlaw la an ka dutigikɛw n'an kumana u b'a fɔ an b'a kɛ ni muso t'i ka dilan labɛn baarakɛla de bɛ nin kɛ baarakɛla de bɛ nin kɛ n'i ye baarakɛla lajɛ k'i denmusonin don i tɛ s'a ma dɛ mais n'i y'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ i bɛ s'a ma parce que n'i denmusonin y'i ka dilan dilan i tɛna se o ma ko i ka dilan dilan n'o y'i ka yɔrɔ fura i tɛ se o ma ko i ka yɔrɔ fura mais u y'a lajɛ ni ɲɛ min ye o de kosɔn ko wɛrɛ bɛ jigin u kɔnɔ parce que n'an kumana k'o yɔrɔ fɔ dɔrɔn cɛw b'a fɔ u tɛ foyi kɛ o baarakɛla de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ c'est pas une preuve ka violence kɛ muso la c'est pas une preuve donc baarakɛla ta ninnu kɔni an yɛrɛ ka an ɲɔgɔn ladi o n'o kɔnɔ tiɲɛ ba parce que u bɛ tila k'u bila bulaji min a n'a kɔnɔ tiɲɛ an y'o ka fana sɔrɔ ka kɔnɔ da dɔ la ka n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔba kɔni don a ye kɔnɔ da den na san 15 ka tila o m'a bɔ a ye o lakali k'o ka kali kuranɛ na o y'a kali kuranɛ na finalement a bɔra yen nɔ ka taa fura di den ma ka dennin kɔnɔ tiɲɛ bɛɛ ɲina ma donc an nana kɛ ko dennin kana fɔ ko n'a y'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ sa donc dennin nana siran ka siran finalement avortement in ma se ka kɛ ka ɲa ka na dennin bana k'a da finalement a ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ fa ye o ka fana siran fɛ yen u b'o fana kɛ donc baarakɛla dɔw fana den fili somɔgɔw b'a fɔ ka na se ni den ye i kana se ni den ye o de kosɔn dɔw an b'olu kɔnɔma reçoit u bɛ taa an ka centre d'hébergement na n'u jiginna an bɛ kuma u ni mansaw cɛ dɔw b'a fɔ ne tɛ den fɛ an bɛ t'o denw di pouponnière la k'u lamara yen parce que a ka fisa u ka den faga donc o kaw fana bɛ an fɛ yen dɔw an bɛ se u somɔgɔw la an bɛ kuma ɲɔgɔnya don an n'u cɛ a bɛ taa furu cɛ ma cɛ b'a fɔ ne b'a n'a den fɛ
donc o fana kaw ba ka sama yɛrɛ pour vous dire que vraiment baarakɛlaw sɛgɛnnen don an k'a dɔn ko ni de b'u la an k'a dɔn ko hadamadenw de don an k'a dɔn ko mɔgɔninfin don fɔra droit de b'u bolo an k'u ka droit d'u ma réellement u sɛgɛnnen don. An bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo cɛw ko ka di ne ye kojugu parce que an b'a dɔn k'a fɔ an ka musoya jɛmu kan cɛ min b'a lamɛn muso t'a lamɛn minnu n'i y'a lajɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ bi an bɛ ba 78 ni kɔ la 78,000 personnes mais i b'a ye k'a fɔ 100 sara la 20 o ye cɛlakaw ye donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Tijani Sumuni y'a kuma ta cogoya min na a bɛ ne ɲɛna ko madame Jawara da bɛna s'o ma mais peut-être aw a bɛn'o fɔ ou bien Asinatu parce que Tijani ko k'an bɛɛ b'a kɛ nka ni wulila cɛw mana wuli dɔrɔn k'anw de ka jugu baarakɛdenw ma olu de ye dutigi ye est-ce que a bɛɛ bɛ se ka ta ka d'anw kun parce que n'i y'an ka so lajɛ bi bi in na hali an sagoya t'an denw na baarakɛdennin dɔrɔn de bɛ muso fana ka mara kɔnɔ ale kelennin pe cɛ sigilen ji ta ka ji an ka ji kalaya dumuni kɛ tan da denw i bɛ wuli i bɛ denw labɛn muso fana b'a ka stress fankelen bɛɛ ta mɔgɔ kelennin fana b'ale ka mara la ale fana b'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kan nka ni cɛ fana wulila ka dɔɔnin kɛ ka ka jinin kalaya micro-ondes bɛ yen nɔ bi termosuniw bɛ yen bi réchauffe-niw bɛ yen k'an dɛmɛ sɔgɔma ka cɛmaninw da bɔse ka daraka sigi o b'a diya dɛ muso fana tɛna se ka nin bɛɛ kɛ i tɛ se de quoi donc stress bonya kojugu i bɛ sin k'a balancer i ka baarakɛden ale kelen ni dɔgɔ barisa e de b'ale sara wari ni bɔ e de b'ale ta e bɛ se ka kuma ale dɔrɔn de fɛ donc mais an k'a dɔn k'a fɔ i ye min fana fɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛden an tɛ se ka min k'an ta la an k'an fɔ an yɛrɛ kan parce que tant qu'an ma baarakɛden problème min résout k'o ban an tɛ taa sɛbɛ la dɛ an ka lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles an tɛ taa sɛbɛ la parce que u b'a fɔ aw yɛrɛ bɛ dɔ kɛ a bɛ belebeleba kɛ awa i b'a fɛ ka dɔ fɔ. Awɔ n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la mais ne bi commencer k'a fɔ baarakɛden ko in c'est ale kɔni ye problème ye min ni a complexité ka bon kosɛbɛ a complexité ka bon mun na parce que ne hakili b'a la anw yɛrɛ ka ONG de la ka a essayer k'an bɛ baara dɔ kɛ baarakɛden ko in na an y'a kɛ un projet de plaidoyer pour une meilleure gestion de la migration des adolescentes mais an yɛrɛ nana ye projet yɛrɛ intitulé yɛrɛ la ni ko k'i bi baara kɛ ka se yɔrɔ jan c'est comme si i bɛna gun sariya la i bi sariya sɔsɔ parce que ni ko k'i b'a a organiser du départ jusqu'à l'arrivée ka tila ka segin organiser c'est comme si e yɛrɛ en tant que organisation de défense des femmes i bi ka travail des enfants i bi ka encourager donc voilà donc o kɛra an ka problème ye an ka baara yɛrɛ kɔnɔna na mais baarakɛden ko c'est mal nécessaire cogo dɔ de don parce que ni baarakɛden ko kɛra k'a ɲɛna a kɛlen bɛ i n'a fɔ moyen fɛnɛ don baarakɛden somɔgɔw bolo k'u denw socialiser parce que baarakɛden caman bɛ yen i kana a caman ta a négatif baarakɛden caman bɛ yen u ni ladamu bi bɔ duguba kɔnɔ n'u ka sigi ɲɛna parce que fɔlɔ-fɔlɔ an kun hakili la n ko tugoda kɔnɔnaw de kun ye denmisɛn lamɔyɔrɔ ye an bɛ don min na i ko bi à notre grande surprise i b'a sɔrɔ baarakɛden ninnu bɛ na yan u bɛ lamɔ min sɔrɔ yan a caman bɛ yen u t'o sɔrɔ voilà donc an fɛnɛ b'u lamɔ mais lamɔ ka kɛ bonya kɔnɔ lamɔ ka kɛ adamadenya kɔnɔ mais n bɛ se ka min fɔ bi awɔ n bɛ se ka fɔ bi heureusement awɔ n bɛ se ka fɔ bi heureusement ala ni organisation de défense des droits des femmes ka baara fɛ baarakɛdenw yɛrɛ c'est comme si u yɛrɛ ka valeur ajoutée ye min ye société kɔnɔ baarakɛdenw yɛrɛ y'a dɔn donc u yɛrɛ b'u ka kɛlɛ la bi awɔ an bɛ Adad fo kosɛbɛ ADAF muso danbe APROFEM APDF an caman ye baara kɛ o la mais fɛn minnu ye a kɔlɔlɔ yɔrɔ ninnu ye ne hakili la an caman ka responsabilité b'o la i y'a fɔ cogoya min na musow an minnu bɛ baarakɛdenw mara anw dɔrɔn tɛ dɛ parce que aujourd'hui anw yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ baarakɛdenw bi an ye min na muso caman bi baarakɛden minɛ ka ɲɛ mais baarakɛden ka kɔlɔlɔ bi taa yɔrɔ caman na bi société yɛrɛ en général u bɛ exploiter u tɛna fɛn min kama u exposer len don o la minnu bɛ baarakɛdenw di minnu bɛ baarakɛdenw di exactement voilà
donc je pense que ambiseka ambiseka ya spécialisé dans la tugamna luba di adio di wafla ko sebe we lu ko nimbe ka warta musumanu ka kalo saka kono betla ka uminoula tiens do koy donc a keleme ina fo an yere muso ye victime ye tugamna barake de fere victime double victime parce que elles sont en situation de travail mais dans le secteur informel mais on n'a même pas le choix parce que ne qui bi barakeden ta dans les normes itina barakelata an chaman bi an bi barakelata na fara pakata dans selon le code du travail an ci saka barakelata no fene dun kera barakedon yere lavan bi ta ou yere di dans l'informel parce que fene mago bi bara la di barakedon yere fene mago bi bara la mais il n'en demeure pas moins que fen do ko be na fo ambalma ke ya fo tukamina femi yu ka droit ou respecter li ou ka bara keli konnana ou ka saraka soro ou kana maltraiter ou ka segi ka tayna fu na tukamina gonya konnana an ka ko koni imposer an yere da mako ne bi se ka mi fa kola Ye chama fo njaganye kosebe ya fo tugamna kono kadunga nyine ndo amusofe anga la monko nyuma shioro nyuma dunga fa fo akeli anga di alama di ka fo ko anga barke de undo anga di ka fo musolo de undo anga di ka fo on fona de umeta tungana on ya no ko ne joshike mala mo chama tabalina no a chama e joshike donc ambe dun la barke de ni abeyoye et puis ni de metungana ita do ide mena sigiro adu be fo be ko ke walitala siga se ola abe sa itaula donc amba ni bela jere fe o ka famille le konyuma so ni gestion anga Facebook mo ambo fo ko sebe Mariam Boite ka foli nana mo chama me ka naje bololo sa fanga foli be au bela jere Samba Diallo ambi fo ka Aisata Pujugu fo ka Aruna Konate ka lebe ka naje depuis kangaba ndabe tla ka se ogbeto ko manga foli ba ya kana nyina ka jemu kan eme ka tla ka partager muso ya page MUSO YA ambe directement na ni watina ala sa bataku be na le bataki sera 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sera flana 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sera savana 60 82 29 29 ani VLF musoya no ye kananje onga projet kerengene ni sesi ni soko devi ya daele malila samba fla anitane shegin sanduru bonyango be bara keni muso jekulu yi ani jekulu minbe ana madonka hata sabatili kaseka ambe tanye kerengene ala kaseka muso tanye ka kuma dadi muso ma ka joro de muso ma ani wule bolo be nyoko bolo bi kanije muka kerengene nsi ka kuma awni awbe se ka faranyo nga jugodme wale jugu ni nyakata jugu mbese musoma kadoko musa yoka ameze ko kele ko kon ko kumbe chuga jime jamana ikono anye nega jugu sara fana labla ni watina ni mo mun ba fe kanyi ni ngali tengu ou bien ka farankando ti ani madame Jara APDF asinatu kulubali ADDF ani ambalma muso awa Traoré Aprofem ani anye ka berebe jekulu ni we Aisata Sheikh Silai nale kuna funi dila mi be ka debedo koseme VLF musoya projet nale ka kuma machaya abe studio kone yambi donc ni ngali fana be kata afan fait problème te ala 20 72 02 93 20 72 02 93 korale no de bebe wuli ka nyo fa no maseka do ay bataki langu no chima 70 30 60 30 ne rebe awuli 70 30 60 30 okana 10 minutes ka do non ale bataka langu no chi ne rebe awuli 20 72 02 93 20 72 02 93 yani appelé cadeau madame Babi Karosera Koro. Allez beaucoup bonjour Kumba, je suis à l'écoute de l'émission. Je salue toute l'équipe de Moussoya et les invités du jour et tous les auditeurs et auditrices. Donnons-nous la main pour éradiquer ce fléau et courage Kumba. Ok, vous êtes une femme battante pour Diarani. Alors Moussoya Djemougan Kaneka. Alors Kumba Ibaïn Soroma Ben Forma. Ani Soroma. Bashishite no amba befu wallahi ay mo fubarke la kula wallahi wili bali dedo nere voisin pikati fo dem goto fu wallahi wulu buga barke la bori ka fula kama domba bo nka bo frede domba bo muso ka bolo do kranzi ka ni tantanta che duti ere ba bo din tet mama ku me ngadi iba go fali Fure de cachano, fe no mali fure de cachano fe.
ne fa su kɛ ne kan ka kila ka sini o bɛ mina du bamba kira ɲinɛ ka bɔ je suis toujours du côté des victimes je suis très sensible vraiment a ye bamba ni ka franchement i ni ce a ne diyara yɛrɛ ka baarakɛla tora n bolo n y'a ka wari mara fo 280,000 sala fara ɲina nana alhamdulillah a ye den mari ka nana ne tun ka jugu ma tun tɛ na cɛ wangalo a tɛ segin ka na ne tɔgɔ mara n ba santa tarawele an b'i fo k'a fɔ an b'i fo kosɛbɛ i tarawele i ba Amin, 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 amin. 20 72 02 93, 20 72 02 93. Avec Moussa Djamoukan de l'Amena 97.7. 20 72 02 93, 20 72 02 93. Avec Kumana Gelea Djougou ni Nyangata Djougou. Wale Djougou Menyeshi Moussa Makada ou comme Moussa Rokanango, violence faite aux femmes et aux filles. Bibabu Bebola Odeka, Ambe 16 days, Kukum Konono Ye, ni Dorokun Flakerengere ne Amba Damne le 25 novembre, Foka Kunche le 10 décembre. Sango san na mini Dorokun Flainke, Kaseka Tashi Black, Kaseka ni Wale Djougou Nukele. Mamadou Guindo, ale Konunkoko, vraiment, ko alebe bela jelinfo, alebe kumana projet vera de kan, ante Obabu la yano, ni Moussa Djamounkandi. Donc, Awa Keita Kabo Amdalai, Ambe, il faut la foki wale imandon, à côté de Kumba, l'émission se passe vraiment bien. Je salue les invités, courage. Bataki sera oni, on m'a se cadeau, ok, Solomon, et te casse cadeau, donc mettre la qui wele Solomon Kabo, 300 logements, anga folibe aye, kosebe. Solomon y kepo, sabale boubou, mettre la qui wele soni. Ni minum te se cadeau, ye bataki langono chi, ambe, quelques minutes dit, ouma, ambe la kwa wele. Donc, nga folibe, bella jeleni, 97.7 Radio Liberté, on met directement Fanana, Mousoya Djemouka, page Kano et Facebook, MUSOYA. MUSOYA, on met tant donné, dit, appel ou madon, mais obligé qu'à Moro Wili Negajo sera et 20 72 02 93, 20 72 02 93, non, moi c'est cadeau. Aye, Batakila Molochi, Nerebe, Awili, Kardinali Temu, Madame Jawara, à PDF, Awan Traoré, à Profem, Walima, Ambalma Mousso, Asinatu Kulubali, Lulube Barake, Kosebe, ADDF, Moti Marala, Kaseka Moussoumon, Ani Mousso, ou Kaseka Hake Sabati, Yangati Djougou Meka Seguma, Kaseko Kon. Donc, Ambe Solomon, Male Wele, 300 logements, Nabasa, Leba Feka Kuma, en fait, Kanininga, Nasoro, Afana Bafeka Faranka Mindi, Basa, Bado Kafo, Ninteseka Kelediena, Focheo, Ani Mousso, Ambeka Faranyoronka. Anyo de fongo mali kono bi ministry ya fanya na jate mina ya ira ka fo kalo fla franche muso min so ala ka kuma madame Diawa ko minu kuma na ba sa ira la ka fo chama ba de be bote kuma allo Solomon ibedi ibe antenne ka mo entre bila ni ngali bi bolo ibe ga radio fara Solomon entre bila. Ok, donc, avec comme on a les bégales, donc Solomon, il veut tu qu'à ni plobana, il veut qu'à téléphone guéri là-bas, et c'est qui voulait tout gagner, mais il veut comment il veut radio faire sinon interférence il veut tout. Donc, on folie ni quand nous bien la me bas bella de l'ignorant. Ambe tani aye, ambe comment dit Solomon ma, il n'ingali be aller bolo. Allô? Ambe comment na nyangata jugu mbese muso makada uka muso ya eroka. Anya yeka ka fo ministry ya afoko ni ala jate mine mali kono bi. Allô? Allô? Ok, donc seulement te ka jabili ki ale kuma ka wele 300 logements na talo gele ani be no seulement ni klobe ana ire na sinke kofe olana se ka I jabi. Ambe VBG no et violence basée sur le genre la kengene à la violence faite aux femmes et aux filles. Anda be kase odema bi ka nyangata jugumbe se muso makada kwa muso ya yoka ani VLF muso ya no e projet kengene mi sigilelo mali kono canadien fait no SSC Canada ani soko devi kase ka nyangata no nkele ambe antita solution na si ça ambe muneke mune kanga ke mune bese ka fali tabulu jumombe ka marché jumombe ka marché na fora ko anga se ka loi voter anga se ka sensibilisation chaya anga se ka dîner famille kanye barsan anga pasteur ba fonya na ba da ka muso ya jemu kambe teme radio épiscopal ka radio kanoe radio la bonne nouvelle église catholique mo ba bu foku wala mando mardi muso ya jemu kambe lame 18h30 radio la bonne nouvelle 96.6 donc ani pasteur ni masero be ba ka nyon bolo kosebe ani imamu be ba ka nyon bolo ne ma dîner chi ananga tabulo ko
anga domaw nanga somaw ananga karamogo beba ira ka fo ni ngata ite farafina tabulo la ate islamia la ate chrétien la amana mune kesi sakakele ame kuma da asna tuma na fa ko solution e ka solution me kemu na fa la ko solution ini che kuma dilima na fa la ne ka solution follow ni victime et femme na va follow ma kuma la les vivante il faut que au lieu de casson pour identifier faut que son akuma briser le silence voilà ni kuma make atebe ni kuma make atebe faut que son kakuma parce que nous ma son kakuma abina ni gele ya chama yi a gele ya fola bi au lieu de fola kan nous ka kene ya gele ya parce que ni ya me ibe kololo chama kele keren ni ala muso joda ne rebe se ka fo aka bo demba ya la ko sebe dena fo aka bo ni che utai me akoni aka bo ko sebe bari dem banana muso do che banana muso do dumuni muso do finon ko la ka je muso do so nettoyer la muso do donc muso yere ka son mimi ka kula uka a jense kenema anga nyogo de la solution ini parce que tiens do onye de meje kulu mais nous le ma son ala ne nga foni fo ne nga foni ni ne ma foni anti se ka uka na ke kuma shulu ko uka na ko unodo foi donc brisons le silence madame Diawara e fana mse ka solution wera jigo proposer kuma kofe solution dama do bene bulu a follow e jubay a follow e ande ma samuso mo parce que nanya ta furu sirafe ma ta furu sirafe dem seni mana funu kata so ama sauta nyininga ba fo tisigi ni ma den tono so ina che tono so nebe mi fo ma samuso mo nye parce que abina fe de follow idée la main alame ibise ka blasira nywa siraka na sura jotala e ba yira la ka fo karsa ni tike furu kon au moins ayi mo soro abe kuma nyefo mo mi yo ko mais demiseni mana na ate kuma nyesoro ta ni karambela taisigi po aya ye musata tara na de fliji la muyake parce que ma kuma nyoko soro ade saba parce que en tout la mer donc o ya masa o ka de furu ka de mais ni muso sa ne de sara jebe muso wora sara eti de nyoko soro anga miro yogol o kama anga demisenu la me mo chita fe de nga bo fula ni min kai o fai ni min mai o fai o ba haklis donc o ne ka leçon fola OK no temana ka boy ambe kuma anga dine mo fana fe parce que parce que nyanga tawo fe o ni be fole de Qur'an ko na ka ba no lu ya ke baro senye ka sigi almamu la menen do koy bin nous commis normalement ambaye nous si madame Diawara ambe ake to yini fe basa auditeur o dimine do kuma se ka do alors amen antenne kan awant le wala ikma aboka radio fara ko na be kuma na be kuma na be radio fara abo kuma bi bolo awant le bila kuma allo kuma ke OK o jarani ambi fo ki wale mando ambani ni mena ise ka wule like mo ka bataki unana ma ise ka wule ke na se ka be konta parce que achara pelu ma se ka dombi ngambani ni ofa ni o wule o mo so bo ka radio la vraiment aita yo ja o ka se ka mo be ka radio fara sinon interférence bedo madame Diawara ibe aketo ko yi donc nimbe ka ise ko wule don ko kuma parce que dimine do donc nya fo nganga dinamo ko andeme ujoro baben konna parce que anga baranyo no imam Yusuf Bagayoui association ba le bolo furu digiya so ale sigilembe ni mogo minnu bina furu kɛ ɲɔgɔn fɛ i bi taa fɛ abi ladi silamɛya ta sira kan abi cɛ ni muso bilasira
furu kɔnɔna a y'an dɛmɛ dɛ depuis o ye nafaba de anw kɔni n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala de bɛ se k'a sara na furu ko fɛn o fɛn bala n'an bolo an bɛ taa n'a y'a fɛ yen a b'an dɛmɛ donc je crois que an k'a fɔ silamɛw fana ka an dɛmɛ kosɛbɛ baara in na u bɛ se ka solution sɔrɔ furu saba in na ladili la ani kumaɲɔgɔnya la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka sariyaw vraiment sariya batobaliya fana bɛ na ni ko caman n'i y'a ye mɔgɔw jaabi gɛlɛya ka ko dɔw kɛ parce que u ye fɔlɔ kɛ o de ma ɲa ni fɛn ma fɔ o la dɔrɔn courage bɛ don u la ka filanan kɛ o ye tiɲɛ Batoma fana b'a fɛ ka kuma Batoma i bɛ ligne na i bɛ se ka kuma nse i ni sɔgɔma mɔgɔ min kasilen b'a dusukun na walahi a ka mara mɔgɔ dusukun e bɛ wuli e mana wuli i bɛ wuli ko jama ka hakɛ to yɔrɔ min ka di donc n kunkelen bɛ si n kunkelen bɛ di diyagoya ne ka baara wari tɛ d'i ma wari tɛ di yan n bɛ baara la n ka baarakɛla b'a santi hali n'i ye den min wolo ka du kɔnɔ jama b'a dɛmɛ o b'a santi Bon n'a ta bɛn an k'an fɔ an yɛrɛ kan Batoma parce que n'an ma nin kɔn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baarakɛdenw minɛ muso bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ tila ka bɛn n'a ye mais n'an ma nin bɔ a la cɛw t'an lamɛn na dɛ ne sɔrɔ ma mɛn an fɛ ka dɔrɔni bɛ an baw la ok madame Diallo an tulo b'aw la n'an dimina ne yɛrɛ kɔni filɛ ni ne dimina ko bɛ ko la n'a kɛra ni ne y'a fɔ n fa ye a b'a fɔ ko n ka minɛ cɛ parce que bɛɛ ko ko n ka di n fa ye donc ko dɔ bɛ n'a kɛra na n tɛ fa ka bɔ a kalama parce que n cɛ ka di mais bɛɛ b'a fɔ k'i k'i muɲu voilà ni ɲɛsin dɔ ma n'a ye regard sugu dɔ yira i kana fɛn fɔ dɛ ne yɛrɛ ba n'a ye regard dɔ yira a b'a fɔ i nana ni min ye kɔnɔ taa n'a ye a ɲɔgɔn kɛra ne la a sɔrɔ i da waga fɔlɔ mais ni tɔɔrɔ kɛra mɔgɔ la n'a nana a lamɛn a ye min fɔ a lamɛn k'a fɔ a ka na a b'a tigi dusuma quoi mɔgɔ 100 bɛ yen nɔ o bɛ nin situation in na donc an mansaw kana kɛ dɔrɔn min y'an bila ka taa i sigi nin kɛra ne la i sigi nin kɛra ne la. ok an y'a mɛn tilew tɛ kelen ye faw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye parce que fagali tun tɛ anw faw ka tile la anw mɔkɔw ka tile la hali bugɔli yɛrɛ fana tɛ se ka dama tɛmɛ parce que bɛɛ bɛ duba kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ muso ma bugɔli la tuma o tuma o y'a sɔrɔ dutigikɔrɔba nana ou bien bɔrɔmuso nana donc vraiment a ka faamuya sisan an tɛ kuma di Awa fana ma a y'a fɔ fɛn e fana bolo solution bɛ se ka kɛ mun ye. bon n hakili la ne kumaɲɔgɔnw ye caman fɔ n bɛ olu ta k'a fɔ o ye n yɛrɛ ka contribution ye mais ne bɛ se ka min fara o kan o ye a fɔlɔ an ka kunnafoni di i n'a fɔ an filɛ kɛnɛ min kan nin o kɛnɛ ninnu ka olu la caya pour que mɔgɔw ka kuma parce que hali n'i y'a ye mɔgɔw bɛ weleli la cɛw bɛ weleli la musow bɛ weleli la a caman u bɛ ka contribution kɛ minnu bi baara lakile c'est constructif donc ça c'est très important n'o o ɲɔgɔn kɛnɛ caman sigira ka kunnafoni di mɔgɔw ma je pense o bɛ dɔ kɛ an ka baara la a filanan a fɔra ko impunité o bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali ni a fɔra sisan ko violence kɛra muso dɔ la benganiw ni fɛnw i bɛ taa sɔrɔ sariyaw minnu bi ta sariya caman bɛ yen c'est très léger l'ampleur de l'acte baara yɛrɛ fanga kɔlɔlɔ fanga ka bon cogo min na cɛ ka jugu cogoya min na a bɛ tiɲɛni min kɛ awɔ waleyaw minnu bi ta k'a fɔ ko olu ka kɛ ka a ban i bɛ taa sɔrɔ olu a dɔw tɛ labato a dɔw bɛ yen sansi yɛrɛ t'a la wa n'a kɛra fana kuma dɔ man bolo juguden kan a bɛ kɛ fana muso ta bɛ kɛ nin ye cɛ ta bɛ kɛ nin ye an ka an denmuso n'an dɔgɔnin ta n'o ye Mariam Diallo ala ka baarabara da nɔgɔya ye mɔgɔɲɛ 37 o de kɛra a la san 2016 5 février 2016 37 coups de couteau cɛ jugé la u ye san 10 di o ma muso dɔ y'a cɛ faga Sikaso u ye san 20 di o ma k'a sɔrɔ Mariam bɛ bɔnani na a lajɔlen yɛrɛ don a bɛ k'a a tigi mɔgɔ 2 de faga mais 10 ans o y'a sɔrɔ cɛ ye san 5 kɛ kaso la ka ban jugement bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ a ye san 5 kɛ kaso la mais muso min y'a cɛ faga
sika so ka jikala bo aka we san mu wale do kam na so che fana ni o ka fsani musoni donc ki ka kuma son jina awo donc mbi fo o latle ni yoro la donc ka sharia uta ni sharia tara sharia ka labato o ye flanai sabana je pense que yep na fondi iye sharia ta mais o tabali akera chogo waliya nu donc avec na kera donc faut ñana bocci ko ka sora la na bi qui ka giria awo qui ka giria voilà prise en charge na kla on structure ou fait munu biya an bo bare de la APDF bo la mena ADDF bo la aprofem bo la donc ne haklina na o prise en charge o de fanga kakan ka bunya ko sebe parce que muna an na jate mine phénomène mine do abiknga augmenter kata do de bi ka fara bunya kan dungo do kata mais ibita soro la plupart du temps mo munu be nu bi kololo soro a chaman be nu ye kololo soro ta du bita romna nu tara justice la prise en charge d'office outil se ka nye soro la donc ni war de kan ka boy ba soro war tubulu u bita mo ga justice la avocat u te se kota daw be nu tara ibita soro u jogina de adaw be ali ka fura sanku yera fura ka tubulu ibita soro daw be olu bi genga bo uche o fe dorame kele atu bolo pour que ka dominer sa kumata ko de unta en charge donc ni chama de do were be hakli washi bi blo to abu wa fa fami ma donc aujourd'hui la nécessité d'une prise en charge holistique en structure mun boke ça s'impose mais en yere fele ka ressources limiter les nous parce que ni itara par projet ne etara par projet ni projet bana an yɛrɛ filɛ ni an ka kala an bɛ projet dɔ kan an ye mɔgɔw y'an yɔrɔ dɔn u bɛ taa solliciter mais ni projet bana pendant 3 mois ressources ti kɛ e bolo ka projet continuer i yɛrɛ ka niveau la projet bi jɔ donc victime ta du taa yɔrɔ min na donc ne kɔni ka hakilina ye min ye n'o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka prise en charge sigi sen kan de façon pérenne voilà, la prise en charge elle est judiciaire. Normalement, justice qu'à niveau là. One stop center ou d'Aélena. Donc, prise en charge judiciaire. Il faudra que victime m'invite, que victime qu'a assuré qu'à Fonine Tara, avocat bimola d'office. Donc, au mécanisme nous be qu'a activé. Et puis, même protéger pendant souffert. Exactement. Donc, au qu'a activé. Au plan sanitaire. Il y a fait comme le One Stop Center bouquet, mais que ça soit à tous les niveaux. Il y a la victime d'avant, minti boire, mimbe sao de kaja, à statistique ou est à au plan économique, ni y a service de développement social ou diatéminé. Normalement, service d'indigents mounoubé, les victimes de VBG au Luka Kasekata au Kono. Donc, au Luka Nyaini, au cas activé. Au plan psychologique aussi, prise en charge Kakakei. Donc, en effet, façon joro de ni. Projet bengo, projet tengo, qui mécanisme ou kake. Mais les maisons de la femme aujourd'hui au Mali, on le sigra senga muso de Kamao. Ni un service ou se ka perpétré au sein des maisons de la femme. Ou bien il suffit tout simplement et ressources humaines ni matérielles mounouni, financières mounoubé ni amokobola. On ka kerengere ko blai. Ça a été le même cas avec la gratuité de la césarienne. Ngo fena nanatani. Donc ambi se ka laje ko ñogon démarche. Donc c'est comme si une interpellation de quai, non seulement auprès du gouvernement, mais aussi les partenaires, parce que l'État a bon vouloir faire ça, il va se recommander l'État qui ressources limitées. Donc partenaires et donc Mali on y a des partenaires exactement parce qu'à mena ça Nations Unies partenaires extérieurs mais on y a des cas donc à la secteur privé nous faisons normalement nous faisons contribuer pour que nous puissions exactement madame Diawara ya fa ka kon aka kuma konnana ni hakila ki concerne nente na série doma idée ma domina il va da ka fo qui concerne ne na série dogoni ou bien korom so ma domina il va da qui concerne ne ou bien na série ba ma domina de no babi bu ko jole nyana avec violence basée sur les genres donc ne fait ni te mo kelen koy be de kan ka wili
cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ de ka ko ye nin ye bɛɛ de kan ka wuli denmisɛn fara musokɔrɔba kan cɛ fara muso kan ni an bɛɛ kungo de an bɛ Rokiatou Kulibali ka bɔ Fɔnbabugu la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ko vraiment k'a bɛ invité u bɛɛ fɔ ko bi émission taabolo y'a diya kosɛbɛ kosɛbɛ Amadou Traoré an ka foli bi a ko bonjour Tante Kumba salut vraiment les invités de ma part défendre les femmes c'est comme défendre soi-même. Merci infiniment pour votre contribution. Ni Amadou Traoré ka kuma ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko bonjour Kumba ni ye Kane Kadi Kuyate an ka foli bɛ a ye ale ko vraiment ko bi émission in taabolo fana diyara ale kosɛbɛ kosɛbɛ bataki cayara an tɛna se k'a bɛɛ kalan nka an bɛ Ousmane Traoré n b'i fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ Amidou Angoyiba n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment ko ale kɔni ko émission taabolo y'ale diya dɔ fana ko Madame Keita ani Madame Doumbia k'ulu ka foli bɛ yan nɔ Mamadou Gindo an b'i fo an ye Solomani ka foli kɛ Ousmane Traoré n'ale ye Mariam den ye an b'a fana fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ne y'a essayer k'i wele mais i ma téléphone ta donc vraiment n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma nka ko kɔrɔ b'a dɔn an bɛ heure fila de kɛ kuma na heure fila ka ca dɛ kulu bɛ ɲini ka se siya ma dɛ donc an t'a dɔn dakuruba kumaw la Aïssata i b'a fɛ ka kuma ou bien c'est bon c'est bon ok donc dakuruba kumaw la sisan nɔ an bɛ se ka ladilikan ni welewelekan laban jumɛn lase yanni an ka nɛgɛjuru sɛmɛ Assinatou Kulibali ADDF Association pour le développement durable des femmes an ka foli b'a a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka motika bɛɛ lajɛlen fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a santi an ka foli bɛ u ye an ka dusumakasi vraiment fana bɛ u yɔrɔ Assinatou kumakan dakuruba laban jumɛn bɛ yen nɔ i b'a fɛ k'o kɛ ka jɛmukan in kuncɛ kan an filɛlibagaw bɛɛ fo ka radio Liberté mɔgɔw fo o yɛrɛ ye ni occasion d'an ma an ka kuma a diyara an ye kosɛbɛ parce que caman bɛ yen nɔ ale tɛ se ka an ka sensibilisation sɔrɔ mais n'a bɛ radio lamɛn a b'a sɔrɔ n bɛ n t'o foli kɔnɔ ma ka an baara ɲɔgɔn fo parce que anw bɛ Bamakɔ yan nɔ an ka agent dɔw bɛ Koro dɔw bɛ Mopti mais duguw yɛrɛ kɔnɔ an kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw bila yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ma relais communautaire donc olu ni dugumɔgɔw bɛ kuma olu de bɛ kunnafoni caman fɔ anw ma bon anw fana b'an ka kunnafoni d'u ma u b'a yɛlɛma dɔgɔsɔkan na ou bien filakan na walasa mɔgɔw b'a faamu yan n tɛ se ka wele ni ma n ka foli fɔ u ɲɛna u ka foli bɛ yan nɔ ka kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ wele bila an dɛmɛbaga jɛkulu caman ma fɛn fɛn bɛ baara kɛ musow ka hakɛ sabatili ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dafa terrain kan an ka ɲɔgɔn dafa hakilinaw na pour que baara in bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ cogoya min na n tɛna se ka kuma laban min ninnu bɛ u bolo don poche kɔnɔ ka nafolo d'an ma n'o o ye VLF musoyaw ye Ceci Sokodevi Affaires Mondiales Canada k'u fo k'u waleɲuman dɔn halisa an kɔni an b'u ka mara kɔnɔ ayiwa an b'a ɲini u fɛ baara nin a ka san sɔrɔ alhamdulillah o diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Awa Traoré miniti kelen i bɛ se ka welewelema jumɛn ni dakuruba laban jumɛn fɔ ne kɔni bɛ n ka kuma laban ka vraiment ka auditeurs fo ka VLF fo ka aw yɛrɛ communicateurs k'aw fo aw ka baara la mais ka hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ auditeurs fɛ kuma ka gɛlɛn i bɛ kuma kɛ wagati dɔ la i bɛ dɔ gasi la donc an b'o hakɛto ɲini kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ hakɛto ɲini kɔfɛ u ka musojɛkuluw faamu parce que n'an wulila n'an bɛ kuma dɔw b'a fɔ musokun wulila musokunya tɛ an hakilila fɛn dɔ de bɛ yen min ni an da ma se a ma an ka quiétude tɛ se ka sabati justice sociale tɛ yen lafiya tɛ yen o de y'a to an da bɛ don a kuma la donc an bɛ fɛ ka o yɔrɔ kɔni lakile vraiment k'o fɔ mɔgɔw ye musokunya tɛ et puis ka kuma laban k'a fɔ vraiment an ka baara kɛ an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo aw minnu ye communicateurs ye dɛmɛbaa jɛkulu an yɛrɛ ONG damaw gouvernement police gendarme donc ne fɛ baara kɛ ɲɔgɔn ɲa k'an bolo don ɲɔgɔn bolo o de bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment ka dankari nin ko ninnu na an yɛrɛ kɔni entre structure an b'o baara kɛ déjà donc o ye n ka kuma laban ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dakuruba laban ka jɛmukan kuncɛ Madame Jawara APDF ayiwa ne kɔni ne bɛ foli kɛ comme bɛɛ y'a fɔ cogo min an dɛmɛjɛkulu n'o ye VLF musoya ye n'o olu fana dɛmɛjɛkulu ye Canada Ceci Sokodevi Affaires mondiales
an b'u fo nin kɛnɛ kan minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ mais ne ka appel laban ye min ye an b'a ɲini musow fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ ye mun ye an kana fɔ k'a fɔ ni karisa tɛ n tɛ balo sano karisa kana i balo la n'o karisa tɛ i bɛ balo fana donc an ka k'an yɛrɛ fɛ a filanan ye mun ye n b'a ɲini an ka ministre fɛ a k'i jija anw b'a jukɔrɔma don don an ka loi VVG a k'a tɔgɔ ta an k'a sɛbɛn loi VVG madame Samake Bintou madame Boire Bintou Funɛ Samake o ka di n ye o bɛ se ka kɛ n dalen don la madame le ministre bɛ nin cɛsiri nin tun ye madame Jaro ka APDF ka kumakan ye ale tun bɛ bi jɛmukan na n'ani VLF musoya CECI Canada Soko Défi Affaires Mondiales Canada olu ka bolo di ɲɔgɔnma de y'a to an sera ka ni émission spéciale babu spéciale sigi ka kuma wali cɛjugu ni ɲangata jugu min bɛ se musoya ma ka da musow ma ka da u ka musoya yɔrɔ kan ani ADDF Asinatu Kulubali ka bɔ Moti olu bɛ baara caman kɛ yen nɔ nka APROFEM an ka jɛkulu fɔlɔfɔlɔw don san 20 ni kɔ bi n'a tɛ ɲini ka san 27 29 bɔ u bɛ baara la Awa Traoré ale ye a directrice ye a fana tun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ nka jɛmukan in foli belebele bɛ di aw de ma an minnu y'an lamɛn aw minnu participer la an minnu ma se ka don appel la an ma se ka bataki ma kalan bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ nka sini ni Ala sɔnna a ma 10h midi ni radio kelen in sanfɛ 97.7 segin bɛ kɛ nin babu in kan aw bɛ se k'a lamɛn segin kan laban radio la o bɛ kɛ arabadon mercredi 16h 18h nka tagata don aw bɛ se k'an ta tuguni radio la bonne nouvelle n'o ye 96.6 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen n bɛ Awa Jabate fo barisa m'a tɔgɔ fɔ vraiment n'ale ye muso cɛsirilen caméra woman man ca dɛ donc an content do bi vraiment musoya équipe 100% féminin an bɛ Awa fo kosɛbɛ kosɛbɛ maa bɛ an filɛ LTV kan ka daminɛ sini fo araba sɔgɔma 10h ani journal télévisé mana tɛmɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ kuma bɛɛ ka continuer jusqu'au 10 décembre an bɛ ɲɔgɔn bolo kuma kelen in don dɛ non aux violences faites aux femmes et aux filles musoya ye koba ye dɛ 80 333 ni mɔgɔ min bɛ degun na maloya ko t'a la aw n'o tɛ 80 333 a bɛ se ka nɛgɛjuru sira wele kuma bɛɛ a bɛ taa polisi la polisi bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ taa juge fɛ yen nɔ one stop center jamana bɛ don aw jigikɔrɔ APDF fana bɛ don aw jigikɔrɔ VLF musoya fana bɛ yan nɔ APROFEM bɛ yan nɔ ADDF bɛ yan wa ne yɛrɛ tanti kuma ni Ala sɔnna ma fana bɛ se ka n jɛ ni yɔrɔnin min f'i n b'o f'i mɛ maa bɛɛ ka kuma i kana to cɛ kelen kɔsɔn i k'a sa cɛ kɛmɛ ka t'i suuru i denw ka to makanko la 80 333 on va faire à la semaine prochaine. Non aux violences faites aux femmes et aux filles. Solo